Dobro večer, kako ste? Assalamu alaikum. Alaikum selam. Pozdrav poštovani pratioci. Hvala na pozdravu. Nadamo se da se dobro čujemo. Čujemo se perfektno. Izvinite što ste malo čekali, jel? Nećemo ništa izviniti. Dok se hođe saminje, što bi rekla. Morali smo da pojedemo ovaj kolač. Zadnje će se hođe na mljeti. Zadnje će se. Zadnje će se. Je super kolač. Dakle, večeras smo ćemo da večeras smo odlučili live da posvetimo apelu. Jednom apelu, jel? Prema pojedinim kolegama youtuberima da prestanu činiti nasilje na YouTube. Šta radimo 3 mjeseca, evo? Postali su baš bukvalno pravi nasilnici, znači provode teror na YouTube platformi. Pa šta ja pričam cijelo vrijeme? Teror koji oni upakuju Šta pričam? nešto sasvim drugo. Međutim, a kome ja točim? Nešto sasvim drugo. Jel došlo napokon iz Guzice? Pročitat ćemo vam jednu objavu na zajednici kod jednog youtubera, mada je bilo tu još objava koje on poslije uklonio. U kojoj ovako piše, kaže, izašla nova pravila za PUBG koja važe od danas. A ja konto... Bat... Ja konto... Bože sačuvaj. Ja konto došlo iz Guzice u glavu, ono i dalje on misli o nekim imaginarnim prijateljima na nebu. Battlegrounds, kodeks ponašanja. Aha. Kaže, odnosit ćete se s poštovanjem prema svim PUBG Battleground igračima, članovima zajednice, kolegama, PUBG partnerima i PUBG osoblju. Tako je. Posvećeni ste uključivanju u svoju zajednicu na smislen način. Tako je. Pokazujete dobar sportski duh i suzdržavate se od toksičnog ponašanja kada igrate ili streamujete PUBG Battlegrounds. Tako je. Aktivno kreirate PUBG Battlegrounds sadržaje. Battlegrounds. Vaš sadržaj javno prisustvo i radnje su slobodni od bilo čega od sljedećeg prema našem vlastnom nahođenju. Evo PUBG! Jebote, trebam kategoriju live-a promijeniti. Bilo kakav neprikladan materijal. Diskriminatorne šale ili govor mržnje, napadi na pojedinca ili grupu na osnovu njihove rase, etničke pripadnosti, nacionalnog porijekla, pola, spola, seksualne orijentacije, vjerske pripadnosti ili invaliditeta. Tako je. Verbalno zlostavljanje, uvrede, prijetnje prema drugima ili prikazivanje uvredljivog, pogrdnog ili eksplicitnog sadržaja. Kakav komentar neđe. Toliko sam voljela ovog Amira i ženu mu, ne možete vjerovati, pratila sve njegove klipove, toliko se sad zgadili, fuj. Pa odeš od mene, jeboga ti, šta ćeš ovdje? Što trošiš život svoj pisajući meni komentare dalje? Radnje ili sadržaj povezan s vašim statusom ambasadora brenda koji se loše odražava na brend PUBG. Zato mene nema ni u čemu od toga. Battlegrounds ili partnerski program. Poštujete date embargo i zahtjeve za povjerljivost u vezi sa informacijama i materijalima koji se mogu podijeliti s vama. Kao član PUBG partnerskog programa možete se, podvučeno možete se dok ti to čitaš da ti pokrenem PUBG. Naći na privilegovanim pozicijama u vezi sa znanjem o izdanjima igara, ranom pristupu, ekskluzivnim događajima za partnere i tako dalje. Ima tu još svašta što ti ni ne znaš, al haj. Al haj. Se očekuje da se pridržavate svi embarga. Mora se updateovat. Postavljeni na sadržaj igara i svi drugi smjernica koje su dali programeri igara. Pružate konstruktivne povratne informacije PUBG osoblju i menadžerima zajednice. Polažemo. Ovo stoji na objavi tog jednog staji youtubera
koje ja evo večeras pozivam, znači da prestanu sa širenjem nasilja po nema to nema smisla. Ne mogu ja prestati sa nečim što nisam ni započeo. To je problem, ja moram nešto započeti da bi sad ti mogao prestati. Dakle, Bahra, selam Gazio. Bahra. Alejkum selam, Abdel, kako si? Dobro, kako si, Abdele? Alejkum selam, Fahro, šta ima? Dakle, na platformi YouTube kao i na drugim društvenim mrežama ponekad dolazi do korištenja pogrdnih naziva među korisnicima uključujući YouTubere. Ovi nazivi mogu biti vezani uz različite aspekte poput etničke pripadnosti, regionalnog porijekla ili osobnih karakteristika. Primjeri, recimo, takvih pogrdnih naziva uključuju Vlaj. U Dalmaciji naziv za stanovnika kopna ispod Biokova često korišten s negativnom konotacijom. Dakle, to je jedna vrsta uvrede koja se, recimo, često koristi. Vidiš ovdje da je partneri sad, brate. Bodul. Za ovu riječ nisam ranije čuo. Naziv za otočane na Jadranu ponekad korišten pejorativno. Balija. To često slušam, nažalost. Balidža. Pogrdan naziv za bosansko-hercegovačke muslimane. To, nažalost, često čujem u komunikaciji. Kaurin. Pejorativni muslimanski naziv za kršćane. Jel vidiš, brate? Također, i to se često zna čuti. Do you see it? Izraz koji se odnosi na ljude iz određenih dijelova Srbije s negativnom konotacijom, čuo sam i često da se koristi u javnom diskursu. I ne javiš. Do you see it, my brother? Da, džaba, što ne lajvam i dalje je tu. Evo, pratimo rad drugih tubera, istražujemo i tako. Samo naprijed imate moju punu podršku. Or you don't see it. Dakle, važno je napomenuti da korištenje ovakvih izraza može biti uvrijedljivo i doprinositi širenju netrpeljivosti. Preporučuje se izbjegavanje upotrebe pogrdnih naziva te promicanje međusobnog poštovanja i razumijevanja među korisnicima na platformama poput YouTube-a. Nemoj srat. Ja to promičem cijelo vrijeme. Međutim, neki YouTuber počeli su tamo oko da kukumavče, da se žale kako neko želi da ugasi njihove YouTube kanale od kojih oni izdržavaju godinama, djecu, familiju, ovo ono. Do you see it? Znate kako bi vam to izgledalo u ovakvoj situaciji? Recimo, radim ja za neku osiguravajuću tvrtku koja se bavi transportom novca. Do you see it? I svako malo ja u tom transportu zavučem ruku, drpne malo. Zovne mene šef, slušaj, prvo što ćeš ostati bez posla, a druga stvar, snošćeš posljedice tog svog djela, jel to što radiš i kriv. Nemoj šefe, molim te, pa ja od toga hranim porodicu. Otprilike... Do you see it ili kopat? Dakle, ti ljudi, oni uopšte ne vode računa, ne drže se nikakvih normi, pravila. Pogrešno. Ako si YouTube partner, preuzeo si na sebe obavezu, znači da ne možeš ti da se ponašaš kako ti hoćeš. Tako je. Čak šta više, često tu dolazi do sukoba interesa, čak one te svoje pozicije zloupotrebljavaju u cilju ostvarivanja nekih ličnih vlastitih. Potpuna laž. Tako da kažem. Potpuna laž. I onda kad im se noše... Kaže Fahra, ja kao neko reporta im kanale želi da ugasi, a niko to im ne radi nego izmišljaju. Niko nam to ne radi nego izmišljamo, samo ima live u kojem se vidi da to neko radi 35 live-ova po danu, Pa dobro, ja vjerujem da ima prijavljivanja kanala, Pa ne mereš ti vjerovat, nego si ti taj koji to radi. Naravno, oni sadržaja koji nisu u redu. Pa eto, da nisu bili u redu, ne bi odluka ostala na meni da ja odlučujem da li ću ih obresati. Znači, niko neće tebi doći neki normalan sadržaj. Pa hoće, eto, ja vidio da hoće i čudim se budali i dalje. Ali ne možeš ti, recimo, evo, naveću ja primjere. Haj, navedi nam primjere. Primjere ću ja da navedim ovdje. De nam navedi, haj. Evo, haj. Navešćemo, dakle, ima tu primjera. Kaže se, recimo, u bosanskom jeziku postoji mnoštvo pogrdnih izraza za žene,
koji se Postoji, često koriste u postoji. uvredljivim kontekstima i imaju negativne konotacije. Postoji. Oni mogu biti vezani za karakterne osobine, fizički izgled, društveni status, ponašanje ili za stereotipe. Mi smo ovdje Hvala Moljas na 5 eura. 96, ja mislio 95 jebut. napravili ne mogu više popis upratiti. najčešći pogrdni izraza. Mada je ovdje samo jedan mali dio izraza koje koriste ti takozvani veliki poznati youtuberi. Znači u nedostatku argumenata. Nikad ovdje nije bio nedostatak argumenata, nego sve argument za argumentom. Oni pošto ne mogu da argumentovano potvrde Pustiš bilo koji live je argumentovano potvrđeno sve. priče te koje iznose o pojedinim youtuberkama, oni onda pribjegavaju metodom uvrede. Laž. Pribjegavamo metodi uvrede samo kada uvreda prvo dođe nama, ovo potpuna laž, demantujem. Na osnovu ovih raznih tako što koriste razne ove pogrdne nazive, šta ti ja znam. Demantujem. Pa smo evo mi naveli recimo neke pogrdne nazive prema osobinama i ponašanju. Dakle, ovo što se sad dešava, ovo se zove reportanje. Dakle, masa ljudi reporta sad trenutno ovaj moj live iz jednostavnog razloga, zato što su usmjereni, instruisani od strane pojedinaca. Pogrešno nije to izgovoreno ovdje nikada niti rečeno. Koji jednostavno žele da... Ne, potpuna laž, demantujem. Potpuna laž. Ne postoji tvoj rad. Da istina ne izlazi na vidjelo. Ne postoji istina kod tebe. Kaže, pogrdni nazivi prema osobinama i ponašanju. Glupača. Znači, koliko puta ste čuli da su nazvali nečiju ženu glupačom, ovakvom, onakvom i šta. Koliko god puta je ta žena nekog drugog nazvala glupačom, otprilike, ja mislim tu neđe, toliko puta su i nju. Ja znam. Dakle, ako ne mogu da uvrijede muškarca, mogu da uvrijede njegovu ženu ili dijete ili šta ja znam. Nakon što ona njih uvrijedi. Glupača, naravno, to je žena koja se smatra glupom. Budala. Budala. Dakle, opći izraz za nesmotrenu ili glupu osobu koristi se i za žene. Tako. Često, nažalost, se mnoge žene nazivaju budalama. I što je najgore, u svemu tome učestvuju i druge žene. Druge žene, dakle, potpomažu te. Zato što i ovi prvi i od te druge žene vide da je ta žena s ovima prva rekla i onda svima jasno samo ti lud. Ja kažem takozvane velike youtubere. Koliko su oni veliki, vi samo izračunajte procenat ljudi koji ih podržavaju. Recimo čovjek ima 400-500 pratilaca, a u live-u mu bude 500-600 ljudi. To je preko... 400-500 hiljada, pratilaca u live-u mu bude 500-600 ljudi, pa vi procentualno izračunajte koliko on podršku ima. Ne mereš ti procentualno računat kad imaju tačni kompjuteri, jeboga ti, kako taki se mutav može da rodit. Ima boga mi na analitici, u publici, zadnjih 28 dana 73.000 ljudi. Zadnjih 28 dana. I što će ti procentualno kad ima ovdje? Ali mora ono biti 150.000 nego moraš prestati reportat. Biće vam sve jasno koliko je on veliki. Pa bit će ti jasnije kad ja pokajem analitiku šta piše Anam. A jeboga ti kako taki mutav se oko ti nije mi jasno. Lažljivica, žena koja laže, ta riječ se najmanje koristi, najmanje, vjerujte mi. Pakosnica, također, to među ženama otprilike se koristi, znači kad žena jedna drugoj pokuša, bla, 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 također, znači te neke sljedbenice, slijepe sljedbenice tih takozvanih youtubera, koje se kriju iza raznih lažnih profila, pa onda druge, slobodno mogu da kažem, za njih čestite žene nazivaju ovako ili onako. Ne mere, nije to čestita u tebe žena, to je daleko od čestitog. Ne mere. Namiguša. Namiguša! Žena koja plepje na nepristojan način. Također ovu imenicu, ne baš u ovom obliku, ali u nekim drugačijim oblicima. Žena koja flertuje na nepristojan način. Često, dakle, namiguša. Youtuberke, da bi napakostili ženama youtubera ili youtuberkama i tako dalje. Ja. Tračara. Sve ti u bocu znaš šta radiš.
Također, žena koja često ugovara, dakle, često nazivaju tračarama, tračarošima druge youtubere i youtuberke, a vjerujte mi, nema veće tračara i tračaroški od njih. Čime god da nazivaju, to je nakon što su oni tako nazivani prvo. Fuksa, žena niskog morala, također termin koji se često, nažalost, koristi u nemogućnosti Stanko Bošnjak Dasa, šta znači hafize? Nije hafize, nego hafiz. Stanko. Hafize znači obraćaš se čovjeku koji je čuvar Allahove knjige. Znači, hafiz je čovjek koji Kur'an zna na pamet. U jednoj opštoj terminologiji, međutim, može da bude hafiz i dijela Kur'ana, znači onaj koji nešto čuva. Jesi kad vidio nekog doktora, hirurga, to ti je ovako čovjek što u opštoj praksi onako generalno zna na pamet jedno 48 knjiga. Također riječ drolja, izraza promiskuitetnu ženu, uvrijedljivo. Također ćemo često čuti, nažalost, u korespondenciji, u komentarisanju, dakle, ti pojedini ljudi daju sebi za pravo, znači, na taj način da komentarišu tuđe žene. Nakon što se na taj način komentarišu naše žene. Dobro, možda ne na taj, ali na taj ni ne znate, jebi ga. Na taj samo mi moramo odgovoriti. Dakle, kada ne mogu drugačije da dopru, znači, faktički njihov krajnji cilj je vrijeđanje, uvreda, izbacivanje iz konteksta. Naš krajnji cilj je da ne mere Hamdija kras humanitarne pare i da ne mereš ti reportat sa lažima kanale po YouTube-u i gast. Ljudi. Lijenčina, žena koja ne voli rat. To je još i pohvalno. Zlica, zla, pakosna žena. Žlica? Ovo je pohvala kad koristili ove riječi. Također imamo pogrdne nazve prema izgledu. Debeljuca, žena s prekomjernom pogrdno. Kod nas u Bosni debeljuca se čak ne smatra pogrdnom, već pohvalnom karakteristikom. Popunjena. Toga ima napretek, nažalost, izraz za ženu koja se smatra neprivlačnom. Dakle, često koriste ti pojedini youtuberi. Nije često. Dakle, jes budali džaba govorit, niti je često, niti je u nedostatku argumenata i dokaza, nego samo kad se nama tako obrati, onda mi tako odgovorimo. Samo tad, ne često. U nedostatku, kada neka pogrdna riječ postane s kojom se opisuju žene i tako dalje, ona kada postane normalna, onda se traga za nečim novim, gorim, ružnijim, tako dalje. Čorava, žena sa slabim vidom, pogrdnom. Dakle, frljava, ovakva, onakva, čorava i tako dalje. Čuo sam, dakle, nažalost, često da ti youtuberi, veliki pravednici, dakle, ljudi koji su htjeli da sruše. Ne mereš, dobro. Državu u Bosnu i Hercegovinu, ali sebe nazivaju najvećim pravednicima. Nije, srušit su je htjeli ti koje je Šeranović zaustavljio. Nije on htio srušiti. Da, nemoj izvrtat kad ima da mi sebe ukucamo i pročitamo. Čuo sam, nažalost, da često sa ovim karakteristikama opisuju pojedine žene. Jes to ružno, to je Štrklja. Ali eto. Izraz za visoku i mršavu ženu. Nosata, žena s velikim nosom. Baba, pogrdan izraz za stariju ženu, često s podcjenjivačkom notom. Nažalost, i ovo smo često imali čuti. Često. Pogrdni naziv je prema društvenom statusu. Aha. Udavača, žena koja očajnički traži brak. Što li mi ovo slušamo? Zatim imamo naziv starleta. Žena koja se smatra plitkom i fokusiranom samo na izgled. Zatim imamo, recimo, naziv... Ko to definisa? Žena koja se s partnerom isključuje zbog materijalnih koristi. Material things. Zatim kokoška. Žena koja se smatra površnom ili glupom. Papučarica. Kuferuša. Žena koja kontrolira partnera ili mu dominira. To jeste papučar, jel? Večera se hamam po ženama iz stresa.
Također imamo i regionalne i specifične izraze koje se, ali vjerujte mi, ovo ide ludlo dalje, ide. Koristi se kod nas. Ide, ne prestaje. Više, Srbija, Hrvatska, Bosna, Hercegovina, Crna Gora. Palat na 2 Slovenija manje. Ali mislim otprilike da se najviše koristi, dakle, u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, da se najviše koriste ovi termini. Vještica, izraz za zlobnu ili završnu, seljan. Hvala je Dina na 5 eura, slabo nešto lajkate, ne znam šta je. Za ženu koja se ponaša podmuklo. Imamo zatim pogrdne nazive prema stereotipima. Moljas, hvala na 5 eura, evo još malo da terorist nastavi da luduje, baš me uspavljuju ove ludorije. Mene uspavljuje što ne vodi nikuda, lot, haj, eto, haj. Uvredljiv izraz, više bi rekao da ovo više imponuje ženama. Krava, izraz za nespretnu i neinteligentnu. Kao! Također često se, nažalost, koristi kod vrijeđanja, nažalost, često koriste ove izraze, jel? Ovca, izraz za naivnu i glupu ženu. Zmija. Domu za nešto vidio sam. A ne znam, ja ovdje sam... Marin 571, isto pozivnica da čita. Pozivnica za sahranu. Izrukao sam samo ove neke. Voli on spiskove čitat. Dakle, kao i kod muškaraca, upotreba ovih izraza varira ovisno o tonu, regiji, kontekstu, ali njihova upotreba se općenito smatra uvredljivom i neprimjerenom. Dakle, ti... Nazire se kujurina! YouTuberi. Nisam ti Marine srce dao jeboti sebe. Nažalost, često, dakle, koriste... Ne često, sad ti ja objasnim. Kao sredstvo nazive smišljeno biraju nazive s kojima će da vrijeđaju. Pa kad smišljeno nas vrijeđaju, šta ćemo? Jednostavno da čine, to je bukvalno nasilje. Nije, to je odgovor. To je internet, reakcija. Internet nasilje, dakle, laž, drugim osobama. Potpuna laž. Da li nemaju mogućnosti da uzvrate, da li ne znaju da uzvrate, da li neće da uzvrate i tako dalje. Pa znamo samo što vi vičete, nije. Vrši se teror. Ne vrši. Bukvalno se vrši terorisanje. Teror ti vršiš, ti si terorista. Osoba. Ti si terorista. Putem socijalnih mreža. Ne vrši se to, ti si terorista i ti to vršiš. Vršiš. Na TikToku i na YouTubeu, što naravno... Nije na YouTubeu. Ima svega i na... Na YouTubeu tebe ja dobro držim za priuzu. Također, recimo, imamo izraze za muškarce. Ajmo malo o nama sad. Kao što su, recimo... Da idemo samo šta je sa... Šta je sa zvukom, da vidiš. Ode flegmatični... Recimo glup... Kaže flegmatični, ja ne znam da li je u redu da porodičan čovjek svaku noć provodi u kafani ili restoranu bez svoje supruge i da drži live umjesto da bude u svojoj kući pa da odatle drži live. Ode flegmatični, sad će otići. Dovoljno bogat riječnik da na neki prigodan način opišu, ukažu na stanje određene osobe, na neki kulturan, normalan način. Oni gledaju po svom tom siromašnom riječniku, kopaju za onim najgrubljim, najuvredljivijim izrazima i s tim izrazima nazivaju tu osobu. Potpuna laž, pogrešno. Glupa ili nesmotrena osoba. Ludak, osoba koja se ponaša nepromišljeno ili iracionalno. Ti, to si ti, ludak. Šupak, vulgaran izraz za kukavicu ili nepoštenu osobu. Anus! Dakle, po meni, većina ti YouTubera su pravi šupci. Pravi šupci. Ali makar nismo teroristi?
Lopovi, nepoštene možda osobe Šupak jesam, ali terorista ne. Stat direktno pred određenu osobu i reći joj to. Ja bi volio, zaista. Zaista bi ja volio i presretan bi bio. Kada bi vidio snimak nekoga od tih youtubera da stane face to face osobe koju hejta, koju napada ono, da stane u lice sa njom i da ga neko snima da on izgovara toj osobi te riječi. Ja bi baš volio da vidim to. Međutim, to je nemoguće. Zašto? Čmarni Kolutić. Zato što su te osobe pravi šupci. Žao mi je, oprostite što koristim ovaj izraz. Sorry, my people. Pošto je ovdje tako opisano vulgaran izraz tako mu ili nepoštenu osobu. Dakle, to su uglavnom nepoštene osobe i kukavice. Takvi ljudi koji žene napadaju i vrijeđaju, znači bukvalno. Znači čak ne smiju face to face doći ženi lice u lice. Eno, vidjeli ste kod pokojne bake Mare šta se je desilo kad je onaj pokušao, Alija Velija, kako se je zvao, kad je pokušao da vrijeđa Izudinu, pa je dobio nogom. Nije on pokušao to, nego Izudina, ona je krala od nje i otela joj pare, on primijetio, pa zato dobila kaznu od policije. Moljac, falat na 5 eura, jesi li se utušiš li sam? Nego je ona dobila kaznu od policije za remećenje javnog reda i mira, a ti braniš njih. Samo ti, univerzalni pedofil, lažete sve jednu rečenicu za drugom. Zatim, Balavac. Veliki pozdrav za najjačeg igrača PUBG-a, vistu od stream snajpera Šljuke. Šljuka, jebem ti mater u pičku. Mlada i nezrela osoba. I uglavnom se ti youtuberi ponašaju ko balavci, ko balavurdija. Džeparoš, osoba koja krade. Dobro, ovi su krali malo veće cifre od države, znači nisu oni baš one sitne jajere džeparoši. Ono što džepare po tramvaju, ovi su malo veće cifre uzimali, ali eto, mora im se i to pripisati, znači. Nije YouTube u vlasništvu Bosne. Smrad, osoba s lošim karakterom. I smradovi su, vjerujte mi da su veliki smradovi. Ti ljudi. Lažov, osoba koja ne govori istinu. To si ti. Dakle, ti ljudi konstantno manipulišu masama, manipulišu svojom publikom, lažu. Također i tebi i familiji, jebem ti familiju čitavu Šljuka. Naveo sam na početku primjer objave s jedne zajednice gdje jedan od njih objavljuje to i to na svojoj zajednici, a u svojim live-ovima konstantno radi nešto suprotno. Prevarant. Moji live-ovi svi dostupni, pa pustiš i vidiš šta ja u tim live-ovima radim. Osoba koja vara druge, također. Jadnik, osoba koju se sažaljeva, često nesposobna. Dakle, taj jadnik, čim malo osjeti da bi mogao imati problema, odmah poče okolo da... Odmah te objasni da ti mogu imati puno problema. Da plaće, da kuka, da cvili, nemojte mi gasiti kanal, ja od toga državam porodcu, ja ovo, ja ono. Ko je Šljuka? Dena Versa, Šljuka ti je pošto ti si žena koja voli onako objasniti do tančina kako je. Šljuka ti je tip koji dođe ubijat mene u igrici pratiti gdje se krećem, da bi mu ja sasovo kako bi on mogao reportat na Redditu da ja sujem u PUBG-u. Znaš. Al reporta samo da ja sujem, ne krene od početka nego od 35% krene. Krene od onog kad ja počnem sovat, ne krene od onog kad je on došao na live. I onda on to objavi na Redditu i onda ne bude ništa i onda to ponavlja stalno i onda ja moram unići tam na PUBG Discord, official, napisat partner iz Bosne, demi admina, pa da me ljudi spoje, pa da to prestane. Eto, to ti je onako ukratko. Zato mu ja sujem i dok sam živ, njima ću sovat. Gdje si bio ranije što nisi razmišljao o tome? Kad si napadao druge ljude, kad si vrijeđao druge ljude, budi muško, podnesi uvredu. Ako ne možeš da podneseš, odeš posjeka lično i kaj, slušaj, ja protiv tebe imam to i to. A ne ko kakav ovdje nazove, evo, ko kakav smrad, recimo, napiješ se, nadrogiraš se, šta već uradiš
i onda čovjeka izvrijeđaš i onda poslije kad dođeš sebi kad se otrizniš joj nisam trebao pa trči tamo da mu se izvinjavam ja u live ovo ono da je neko budala. Zatim pogrdni naziv prema izgledu. Debeljko, osoba sa prekomjernom težinom. Ima eksera, ima u izobilju, ima eksera, više nego u obiju. Speed ušmrkam pred očima djeteta, cheese nacrtam članskom kartom SDA. Bruj, čašija, neko daju načina, to sam ja bošnjačina, tvoja narkomančina. Vilice, Rame, Salkić, linije, Zahiragić, poluputnicu, nekcus, papo zub na crni vrh. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena, SDA, MDMA, SDA, MDMA, tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Ima puno droga, ne bježim od baba roga, u meni puno droga, udara me s noga. Ja sam Nunu, ne Picasso, alo mage, balon sasu, dok uživam u drogi, njegov udara me basu. Kad me zovne Zaha, u dandu igram šaha, viđi jesam raka, pucam više poslije rata. Babine su pare oko mene, puno minđi, zove bake riđi, bacit ćemo čiči minđi. Speed, stand up, amfetamin. Ujebim frčin garib. Dobar ti, dobar ja, dobra boba zelena, SDA, MDMA, SDA, MDMA, tonik džin, ne gledaš, SDA, MDMA, SDA, MDMA, SDA, MDMA. Mekušac, to je osoba bez stava ili odlučnosti. E pa, on mekušac, pa su pokušali. Ja se dobro sjećam. Selam aleikum, ima ih koji nose sunčane naočale. Ciganin, uvredljiv izraz koji se koristi redovna gimnastika, da! Kontekstu, što je nažalost pogrešno. Selam aleikum, ima ih koji nose sunčane naočare u kući isto. Pa jest, nažalost. Ima. Znači ne smiju čak ni da im se oči vide. Ne smije. Seljačina, osoba koja se ponaša prosto nekulturno. Džikan, pogrdan naziv za nekoga iz ruralnih krajeva. Džukac! U urbanim sredinama. Naziv za salku. Tupan, osoba koja je tvrdoglava ili nesposobna shvatiti nešto. Dakle, ovi izrazi mogu imati različite intenzitete uvredljivosti ovisno o tonu, kontekstu i regiji. Upotreba ovakvih izraza često se smatra neprimjerenom i uvredljivom. Samo malo. Unappropriate. Ok. Dakle, ja ovaj put još jednom pozivam te streamere, takozvane, samozvane, velike, propale youtubere, čiji je rad naravno u silaznoj putanji, to se primijeti. Znači, to je neminovno da je njihov rad u silaznoj putanji. Uzmite samo digitalno, izračunajte brojeve, posjete, preglede, ovo ono. Šta ti dobiješ na 10.000 pregleda? 20.000. Dobiješ 3 marke, 2-3 marke. Čovječe, i ti svoju čast, svoj obraz, svoje sve si prodao za par maraka. Esselamu alaikum. Alaikum salam, Sanita Subašić. I više ne znaš šta da radiš, čovječe. Znači, prelaziš sve moralne granice. U redu, ako ti imaš sukob sa mnom, ja s sobom, u redu, mi kao muškarci, pa ćemo to da riješimo na neki način. Jel, nije bitno. Kako, ovako. Ali čovječe, ti nisi u stanju. On je fin!
Hvala ti, Adox, na 2 eura. Ti si došao s namjerom da provociraš, zato ja ignorišem tvoje komentare. Znači, svaku provokaciju, ja ignorišem to, zato neću da čitam. On ignoriše provokacije tvoje, ne zanima ga. Dozorije to tvoje da piši. provokacije, ti se umislio da si ti nešto tu. Dakle, u nedostatku, u toj svojoj nemoći, ti youtuberi, znači, oni se odlučuju za vrijeđanje. To je laž. Selam alejkum, brate moj, kako si mi? Munib Hasanović. Alejkum selam, rahmetullahi berkatu. Dobro sam, Munibe. Hvala na pitanju. Evo vidiš kako Muniba pročitam komentar, bez ikakvih problema. Vidi ovo što je žestoko. Dakle, ti ljudi u toj svojoj nemoći, u tom svom jadu i bijedi, tako da kažem, oni ne znaju drugačije kako da se izraze, oni su sami sebi sudili taj put, skučili na taj jedan skučeni prostor, jednostavno iz kojega ne znaju da izraze. Mučki provokator! Jer svaki taj izrazi put koji bi oni nalazili, morao bi da bude muko trp. Mučki provokator, 5 eura, ma nema on pojma. Oni zato nemaju vremena iz nekog razloga, nešto i pritišće, da li ih pritišće dugovi, da li ih ljudi ganjaju iz zapare, da li ovo, nemojte, vratit, sve ću vratit, hoću Allah. Hoću Allah mi vratit ću. Dodat ću vam kroz prozor. Djelovanja su sveli na prostoriji iz koje mlate i pričaju i to je to. Znači, sav taj djelokrug. Jednostavno ljudi sami sebi zatvore. Ima li ovi internet pantičara? Dakle, ljudi sami sebi ograničaju prostor. Zašto? Što meni treba da ja vrijeđam nečiju ženu i djecu? Pa što vrijeđa? Što to meni treba? Ne znam, nije. Nečija žena i djeca uradili? Ne znam, nije. Postojala, nisu izgorila. Kaže, pravi put. Nažalost, omladina se povodi za takvim pjanama i narkomanima. Pa zato se ja i borim na legalan, legitiman način protiv tih pjana, narkomana. Kakve fuj optužbe! Koji pokušavaju da kreiraju. Kakve fuj optužbe! To neko javno mnjenje. A da li su te optužbe moguće? Pa čitaš one koji nemaju hrabrosti da ti postave... A da li su te optužbe? Bez uvrede ili neke agresivnosti. Flegmatični, ja možda izgledam glupo, ali budala sigurno nisam. Znači, ja sam odmah shvatio. Ni majci na ler, spida ne dam. Kad god me vidiš, rade me bomboni i još neka hemija. Metem kao komunalno preduzeće, trocifrena cjevčica. Kuda sam Aca Lukas, kuda sam Charlie Sheen. Pretjerao s fuksama, fasovo sam hip. Bijelo metemu, poslije vraća ne ostane ništa. Teglim za petero, nema bijelog, nema spida, lajne metemu. Nemoj prekida! Skače si legendo, ni staroj na lev, spida ne dam. Pucam sa žutim stom. Nema minutu! Mili, tetka, $5. Da ne bude tetka škrta, Saudi Vehab hoće da mu kažemo u lice. Hoće li nas udariti? Ne zna on riječima ništa, samo prijeti šmrču, on bi samo da naređuje. Pa zato ja imam ovdje sklop numera! Sklop numera! Ha? Šta? Če? Aha, 91 marka, nije, to je lažno. Život je na iglama, ofiran jako, pa sam zato pao, a bila čista petica. Ma evo djeco gudra, evo vam djeco speed, ponekad robu udaram, stružem zidu speed. Bijelo metemu, poslije vraća ne ostane ništa. Teglim za petero, nema bijelog, nema speeda, lajne metemu. Kartica kao giljotina svjetska, Jesse legendo, ni staroj na ler, speeda ne dam. Ja mogu na mlinu radit! Ni majci na ler, speeda ne dam.
toga ne kaže. Sad hoću pročitati, neću, nije bitno. Uglavnom, sloboda govora. Uvodim demokratiju na kanal. Freedom of speech! Jer jednostavno ljudi, kao što rekao, u nedostatku hrabrosti, u tom svom kukavičluku, kaže, flegmatični, nemam pojma o kome go... moj flegmatični. Šta ću ja, Mihajle, ne odlučujem ja kad će stati. Izetbegović, neka vam Bog na pomoći. Ne, Bakir Izetbegović je moj ratni drug. Jednom, dva put smo nosili pušku rame uz rame. Jednom i dva puta. Znači, vi ste potpuno isti ludaci. Dobro je, nek si nam rekao on tato. To siguran. To je moj ratni drug i ja to ne zaboravljam. Izlazi duhan! Moraju neđe kutije izaći. Uj, pa ostvario sam cilj, čoveče! Mija Khalifko je pobjedio za Milku. Sad tamo u YouTube-u se kliknu kaj je ovaj streamer dok live-a obavlja ciljeve ove što zada. Nije to samo još jedan kanal. Tam čekira se ovako jedan onaj. Uroš Blazinšek 10 eura, reakcija Gurbeti jedna od najboljih. 5 eura, Moljac, udara ga Mokar Speed, bugarski izgleda. Pa ne znam sad ko je distributer za Berlin. Kartice od roditelja da bi njima donirali ovo ono... To ste vas dvojica sad ovo što ste... Otiće otac! Hodi vamo ba. Šta to ti? Kome ti? Tako da to i ta vrsta prevare će brzo da stane, znači. Moje je legitimno pravo. His legitimate right. Ne može niko zabraniti ni osporiti. And nobody can... Da ja zagovaram popravak stanja na socijalnim mrežama. Bez obzira koliko to kome izgledalo ludo i ovako i onako. Neki ljudi osuđuju me na neuspjeh, na ovo, na ono. Ja ustrajavam u tome. On ustrajava, on. Dok me god Allah drži na životu, ja ću se truditi na popravak. Kaže Muamer Sakić, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Po, Muamere, sjesti! Ma nema veze, Muamere. Oni be izvine, ali neke komentare ja ne mogu čitati. Munibe. Opet kažem, moje dostojanstvo mi ne dozvoljava da, kao što rekao, ja ovdje govorim da se to ne radi, ali opravdano je kašnjenje. U redu, Muamere, Moljac čeka Miju Khalifu, on je pobjedio. Dakle, Munibe, ja ovdje govorim... Zamolio bi te broj da nam ostaviš. Mogu ja to podržati to što ti... Munibe. Sve i da je to tačno što ti tvrdiš. Moj Munibe. To je sramota i to treba prikupiti. Tuđu sramotu. Kaže Allah Đelešanu, ukoliko prikriješ sramotu drugog muslimana, drugog čovjeka, sad nećemo ulaziti u to, jel neko musliman nije, Allah će prikriti tvoju sramotu na sudnjem danu. Tako da nemojmo sebi dozvoliti da se utrkujemo. Znači mi ovdje večeras upravo govorimo o nečim sramotama. Govorimo o tome kako prikrivamo ih, jel ih prikrivamo? Izlaze. Zašto to javno govorimo? Zato što ljudi izlaze i javno sramote tuđe žene, tuđe članove svojih porodica. Ali kad ti prvi to, kad ti prvi napadaš, to tako. Jeste upravo to, ali on nije ni čovjek, kamoli nešto. Dobro, to Allah Đelešanu. Adi se, rekao sam ti, mater, ti jebem da ovdje više ne dolaziš, koji dio ti nije jasan. Nikad, ni pod kojim nikom, ni na koji način se ne javljaju uopšte. Neka presuđuje. Nismo mi sudije, razumiješ?
mi smo ovdje da govorimo o određenim pojavama. Znači, Pojave. da osudimo te pojave kao ljudi. Da kažemo to i to nije u redu. Evo opet ukro, da nemoj krast! Hvala ti što si poslao pare, lažne, ali nisi trebao doca karticu lažnu krast. Radi njegovog zadovoljstva. Bitno je, ja molim Allah da me nagradi za moj trud. Trebao si mu onda popušta, ne gast men kanal. Ako je to radi Allahovog zadovoljstva, ti si trebao Allahu popušit, a ne men gast kanal. Allaha. Moje je da uradim ono što ja mogu. Ja. Dakle, da pozovem te sileđe, razumiješ, komotno mogu da kažem, te šupke, te sileđe. Baš ne, što nisi rekao, ko da je bitno više. Kaže, Munib Hasan, kaže Muamer, isto stvar je i univerzalni majstor govorio svojim pratiocima da se ne diraju djeca i žena, a slaba i Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Molja s 5 eura za Adisa, jedna od Kemala Malovčića, Sikter, Mala Sikter. Sikter, vozi, čao. Vrijeđaš nečiju ženu da je nazivaš prostitutkom, da ovo, da ono. To si ti radio. Ko ti je dao to pravo? Ko ti je dao pravo to da ti to radiš? Ko ti je dao to pravo? Odakle ti to pravo? Odakle ti to pravo? S kojim pravom si to radio? Ko te ovlastio? Ko te ovlastio, majmune? Zašto? Zašto? Znači nemaš drugog načina, znači nemaš hrabrost. You have no bravery. Znači, nemaš hrabrosti dovoljno da se sretneš tom osobom. Nemaš. Da odeš, da staneš pred... Ja. To kod mene ne pije vode. To ne. Mogu ja, brat, ja sam takva osoba. Dođem face to face, pa meni kad pupne film da te zgravim zagušio. Da te natjeram, da se predomisliš. Samo face to face. Nemoj mi ovako, onako, ovo, ono, ništa to. To je dno dna, ali mogu li ti ja objasniti što? Da znam ja što, radi para, samo radi para. Bože, sačuvaj. Ali ovo čista matematika. Kakve bljuvotine? Na 20, na 30 hiljada pregleda. Kakve bljuvotine? Nema ni 2 marke, 2, 3. Ma kakve bljuvotine? Znači, što da priča i dan i noć, da ovo, da ono. I zamisli, ti sebe ponižavaš, čovječe. Ponižavaš se do te mjere, spuštaš se ispod svakog nivoa. Da bi zaradio. Što ćeš nečiju ženu tamo, da li Almednovu, da li Hamdinu, da li moju, da li nije bitno čiju. Da li moju? Evo, Munibe rekao ti je Muamer, znači... ali ima još jedna teorija osim para. Haj reci koja je, samo molim te, onaj vodi računa. Možda je i to, možda nije ovo. Vodi računa. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Mi nismo Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Mihajlo Borovčan 150 CZK, šta ima novo u Klokotnici? Evo samo da od Jadranka Kosor. Da. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Jadranka hvala na 5,71 eur. Mihajlo, oko Klokotnice vukovi čekaju da se presuda iščita ili da se ne iščita. Jedno će dočekat. Jer sam ja takav čovjek. Ja na svačije dijete gledam kao na svoje vlastito dijete. Evo sad ima 4 sata šta rastezat s pekmezom po kauču. Ko mi je laha. Znači, to kad uvrijediš nečije dijete, isto ko da si moje dijete uvrijedio. Šta je krivo dijete? Dijete je nedužno. Šta je ono krivo da ga psuješ, da ga vrijeđaš, da ovo, da ono? Također žena. Šta ti je nečija žena kriva? Da je Mi ne znamo to, i dalje ne znamo. Da je najgora. Ne znamo šta ti je ona kriva da je vrijeđa? Šta ti je kriva, što si vrijeđa? Da je nazivaš ovako onako. Što si vrijeđa? Šta ti je ona kriva? Šta ti je kriva? Ako si dovoljno muško. Ako si muško, a da nisi. Otiđi, zapucaj, ako treba pa dođeš, zakucaj, pa hajdi, uradi to.
Ne bi ja djecu nikad uzeo u usta, Allah najbolje zna. Vidi Munibe, pišeš neke stvari koje nisu u redu. Munibe. Nije žena kriva što nije znala odabrati. Nije njoj drago što je neko takav, ali šta ćeš, djeca, ovo, ono. Nemoj ni druge članove porodice. Jeste. Dakle, nemoj ljude koji nemaju veze s tim. Pa nemoj. Nemojte biti vi kao neki ljudi koji se tamo napiju se, pa prelaze svaku moju moguću granicu, pa poslije to brišu, pa ovo, pa ono. Ko su I to ti tu ljudi koji su blizu mene, a nemaju hrabrosti da dođe face to face. Da ga ti, ovi koji su blizu, znaju. Ti da ga... Ima i ti koji su blizu mene, ali ne smiju. Bujrum, evo dođi, evo ono da ga ti... na Špandavu. Sjedim kod Albanaca, hajde Bujrum. Dođi ako imaš onu stvar, pa face to face, evo odmah okrenemo kameru. Odmah, evo ovako, ti tu, ja ovdje. I rješavamo stvar. Eno zamišljeni prijatelj! Ne bi on nikad on ne bi tuđu, što nam je trebalo da mi njemu to, eno, sjedi i oni zamišljeni prijatelj, sjede i svađaju se. Tako, dođi ako imaš hrabrost, dođi ako si faca, bolan. I to je to, tako se stvari rješavaju, da li virtualno, da li ovo, nema virtualno. Ja. Pravi muškarci tako rješavaju stvari. Ja. A neko kakvi jadovi. Pa kako ću kad ne smijem iz sobe izići, kako da to onda uradim? Kriti se tamo iza tastature, iza naočara. Pa eto, pa vidiš, pa kako ću onda, pa kako ću? Pa sutra, pravda to već, ja bio pijan, nema kod njega, nema to u njega, to si ne. Znači, ako se nekad sretnimo face to face, vidjet ćemo hoće li to biti opravdanje. Ti stvarno misliš kad bi se mi vidjeli da bi imao ti kad šta nešto pričat meni, nešto ti nešto pitaš nešto, da ja te odgovaram, da. Ti stvarno misliš da bi to tako? Da bi mi nešto utvrđivali, šta je kako bilo. Pa da li ima guta usput pa meni. Ti misliš tako bi to? Ako si odabrao taj put i način, na taj način da zarađuješ, da izdržavaš porodicu, da ti je to neki pomoćni izbor prihoda, da ovo, da ono. Kaže, samo nek se kriju, struhnuće u onoj stolici. Jeste. I ta neka priča o tome kako se porez plaća Americi, ono, ne more sine. Ti si dužan Americi 30% da platiš, da ono tržište, da uzmaš pare. Mora pisati da na njemu nema zarade kao na Easy. Eksplodirat će mu glava, nema od tebe gledalca kao od drugi, najviše 600. Stavi seljančuru, bude 1700 plus. To za porez ima papir da to provjerite. Evo ja baš čekam koliko su me puta prijavljivali policiji, nema kome više. I ja čekam, ne znam šta im, ja boga morat ću opet, hoću tako mi čitaba. Možda oni i čekaju da vide hoćeš li ti nazarađivat za opet ili hoće li biti dovoljno jedno. Ko zna šta radi? Dakle, jednostavno imajte svoje, imajte ljudi dostojanstvo, pa nemojte, volim pa da... Have a dignity! Nekim, hajde tako Dignika da kažemo, u zreloj dobi da se ponašate gore nego djeca, čovječ. Pa šta ću ja kad su mene u 30. sustigle 20. Šta ja mogu onda? Znate kako smo mi... Šta ja mogu kad sam mlad u duši? Vidim, jedne sjede, nema crn ko ugarak. Takve likove... Doli isto nema jedne sjede. Nazivali u moje vrijeme dok sam ja bio tineđer. In his time! Radio mu mozak do 10. godine i zatiltovao. In his time! Njemu 20 on se ponaša kao da mu je 10. Do you know about it? Tako. Ili kaže, izgleda spavao 20 godina.
Dajte, molim vas. Znači, ja razumijem i tu stranu. Da ljudi žele uspjeh na svaki mogući način. A ja ti garantujem, ne znam šta je terorizam, znači znači, ja razumijem i tu želju da se 100% bude uspješan, da se bude u trendu, da se bude tu, hajde da kažemo, u nekom vrhu, da se uživa u toj slavi u kojoj se nekad uživalo. Of the scene. Dolaze nove generacije, gazete. Yes, new generations are coming. To je to. Ko je mogao zamisliti prije par godina da će Juske da ima 600-700 hiljada? Ko bi rekao to? Momak sjedi kući na računaru, napravi video. Ja, a ja na panju i sa sekirom. Sjedi kući na računaru. Ja sjedem u komšije kod kuće, ne sjedim kod svoje kuće i na panju napravim video. Napravi video, obrazloži temu, 600-700 hiljada. Ja napravim video i ne obrazložim o čemu je taj video bio. Ko je računao s tim? Ko je to računao? Ko je to? Dolaze. Doće vrijeme kad će i Jusketa neko pregaziti. Doće. I on ču i ovoga i onoga. Ma ne! Smjena generacija dolazi. Bože moj, idemo dalje. I Bakira isto došlo vrijeme koje pregazi. Ali budi dostojanstven. Ima svoje dostojanstvo, ima i nešto po čem ćete ljudi pamtiti. Ja! Danas, sutra, kad odeš s ovog svijeta, kad umreš, te ljudi pamte. Kaže Muamer Sakić, ako si izlapio sa idejama, nemoj preko drugih praviti kontakt. Pa jeste, ma dobro praviti i preko drugih. Ali nemoj praviti preko drugih. Svaku moguću. Dajte, molim. Što ti to treba? Why do you need that shit? Delta Studio, selam zemo, alejkum selam zemo. Nemoj prodati svaku moguću granicu dostojanstva, nemoj gubiti obraz, bolan. Nemoj gubiti obraz. Ja ti kažem, evo, hajde, budi muško. Si već. Faca. Budi muško, zađi bolan na ulicu. Ne moraš s prvim komšijom. Ti par kilometara od kuće. Nađi nekoga ko se ne sviđa. Povedi nekoga da drži kameru, da te snima, ne govori se svašta ufati. Potuci se ako treba, objave na YouTube-u, a imat ćeš veći uspjeh nego ovo što radi. Ne smijem, jer ljudi konstantno, nakon te tvoje neke šupačke priče, što se kaže ovdje, šupak, vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Nemoj me vrijeđati. Znači ti si jedan veliki šupak. Te nemoj. Ti si jedan veliki šupak, koja ne smije da izađe iz toga. Izađi, bolje. I šupačka ti je publika, ba. I ta publika koja te prati, sve su nemoj mi moljca dirat, nemoj. Izađi, odmakni od kuće, kilometar dva. Te nemoj to! Posvađaj se sa njim. Nemoj dva! Kaže, pravi put, znaš ti dijaspora šta je Lutov narod rekao njemu kad je pozvao da se okanu tog što su radili? Hajde, reci nam, šta je rekao? Tell us! Kaže Muamer, ja gledam sve ove streamere iz Srbije i Hrvatske, ljudi streamaju igrice i ponekad vrše reakcije na neke smiješne videa ili nešto drugo i Balkan Community $5, ono će prijetiti ljudima koji podržavaju određene ljude, klicom u jebem, ono će neki red da uspostavlja i da nameće bijednik sa povećanim estrogenom i posmanjenom pindilicom. Namjerno nije da upalim live, čekam, pa nekad najavim, pa ne od... Pogubi se lik, ba. Lik se pogubi. Ne znam šta da radim kad on to tako mene voza. Samo povežeš stvari. Ma jasno je mene, razumiješ, međutim... Njemu je jasno! Smatram baš toliko prljavom sredinom, razumiješ? Njemu je jasno! Ima tu čisti i dobri stvari. Kao što je Robert Dacešin. Ima tu stvari i sadržaja, samo treba sebi
Samo treba sebi to lijepo klasificirati. Ja. Delta Studio. Šta je smiješno? Dakle, može se ja razumijem. Jesi li primijetio da ti i pedofil morate po dan, dva odmarat? On večera se liječi u transu svom. Ne merete sustić. On odmori 2 dana pa ti onda pokušaš. Pa onda ti moraš odmorit, on nastavi. Jesi primijetio da morate preko dan odmorit? U zabačenoj sredini gdje žive ti pojedini youtuberi, a nađu oni novu žrtvu kad nema tebe. Pa smiješno što kažeš da... A ja, bukvalno se pogube ljudi, ne znaju o čem da snimaju. Šta da pričam? Ne znaju o čem da snimaju. Ne znam. Pa nije valjda... Halo ba, pa nije to... Jel to bogati YouTube? Jel to ko je to? Nisam znao da sam tolika faca. Jel to ko je to? Da malo pripazim da me Japanci ne ukradu, čovječ. Daj pa čovječ. Ako mi YouTube prepozna, gotovo je Mr. Beast. Mr. Beast? Dijasporac ulijeće. On ulijeće neđe. Ne mogu da vjerujem da su neki ljudi do te mjere intelektualno siromašni. On nešto i dalje pokušava. Nema o čemu drugome da govore. On se i dalje nada nečemu. Nego neka ba sevape sirotinju nahraniti. Ma dobro, razumijem ja, ali ne po svaku cijenu. Moji čast i obraz nisu na prodaj. Pa ti to nemaš. Ali ne znaju ti ljudi još šta im se iza leđa valja. A ne iza leđa valja, molim se. Nisu svjesni šta radi. I sutra kad klepnu bit će ja pomaga. Ja moram poruku naći što mi je čovjek poslao. Može li kako da se dogovorimo? Nema dogovora. Sa mnom dogovora nema. Ja ni od koga nisam tražio da me napada, da me ljaga, da me ovo, da me ono. Boga mi. I kao što sam rekao, znači, to sam davno izjavio, znači, moji advokati su ti s kojima će moći da razgovaraju, sa mnom nema. Ja. A vi glumite hrabrost pred svojim pratiocima. Onaj čovjek neku noć što mi je ulazio u kompjuter, a nije. Onaj čovjek. Javio mi jedan čovjek o njemu što zna malo više. Ko je taj, šta je taj? Kaj je ovako, ja sam bio terenski radnik i mi smo imali naloge kao valet. Na svom akauntu i možemo puštati uplate i nas zadužuje. I onda mi predamo novac i razdužimo, što znači utaja poreza. Jer nijedna od tih uplata ne prolazi kroz fiskalni. Nedavno je dobio po nosu jer je srao bivšem kolegi i bio njegov drug. Glumio debila i momak ga našibo kao džukelu. Frajera glumi samo svojoj ženi koju je mlatno. Čak ima zapisnik u Muriji. Ne znam tačnu lokaciju od jednog ap gdje u Horni umjesto sektora postavio kameru neku ženu špijunira. Bolesnik, pičketina, obična buraz, našibo se steroidima do te mjere da skoro nije umro, al džabe kad su muda malena. Ako mi još nešto nam padne, pišem ti odmah, sastavimo jedan klip. Čovjek radio 4,5 godine kod od tog što će servere drži kod sebe onaj. Gdje bi jel ono u gradačcu? Pa kad nestanete sa YouTube scene, kad vam se zabrani pristup internetu, onda će biti jaj pomoć, onda će biti plakanje. Evo, hoće da mi, ne da mi da hrani, uzima mi zaloga ispred djeta, ne diraj mi u siniju, ne diraj mi u kiflu. Ne diraj mi kifle! A ja. Ja samo dakle pozivam na jedno normalno ponašanje, pogrešno, jedno ljudsko ponašanje. Pogrešno. Kaže lik da si ti njegov brat. Jesam. Na jedno normalno, na jedno ljudsko ponašanje, na jedno korektno ponašanje. Bože, sačuvaj kakve laži. Ženama, kakve laži. Dakle, oni u toj svoj drami pogube se. Kakva izmotavanja i laži. Pa poslije brišu. Bože, sačuvaj, kakve laži. Mislim, to je dno dna. Kakve laži. Treba to da psuješ nečiju djecu. Mene da ne znam koliko... Kakve laži, Bože, sačuvaj. Da psuješ. Bože, sačuvaj. nekad. Bože, sačuvaj.
ružna riječ. A ja kakve laži? Izleti, čovjek se povrati, pokaje se. A ja Kontaš, vidiš gdje si fulio. kakve laži? Allah oprosti, razumiješ? Ali konstantno prelaziti granicu, to je već nešto drugo. I svako ko imalo počinje da liči da ozbiljnije bilo šta radi, automatski se napada. Šta mislite vi zašto se napadao Srećko Stipović? Zato što je uspješan YouTuber. I što ljudi njega vide kao konkurenciju i zato su ga ljudi napadali. Malo mu samo fali da me stigne! Zašto se napada Hamdija? Zato što i on ima taj jedan, hajde tako da kažemo, Malo ti Srećko fali da me stigneš. Dobro, prvo će Face, oni će prvo pa ćeš onda ti. Al, još malo ti fali. Krenuo je baš bio agresivno sa rastom kanala, neću sad ulaziti u to na koji način, šta kako, međutim, jednostavno u kratkom periodu njegov kanal je vrlo brzo narasao i ljudi su tu osjetili opasnost i morali su da se obračunaju sa njim. Dakle, svako ko na bilo koji način se približi, a imalo dijeli tako da kažem nišu sa pojedinim YouTuberima, on automatski mora biti diskvalifikovan, šta ti ja znam. To je tako jadno, tako mizerno. Podmetat kolegama noge, mislim. Otvoreno vrijeđat. Pa što to radiš onda? Palit live-ove. Da ti budale doniraju, ja to nazivam budalama. Pa ja, zato što tebi ne doniraju. Ko ti dođe donirati, za mene je budala, ništa drugo. Neće normalan čovjek sigurno doći i podržat tebe i tvoj rad, ukoliko ti nekoga vrijeđaš, psuješ, ponižavaš i da ti još neko plati za to. To sigurno neće uraditi normalan čovjek. Takva osoba se ne može normalnom smatrati, bez obzira koliko ona tvrdila. Takva osoba se ne može smatrati normalnom. Ne može. To samo može budala. Samo budala. Vjerujte. Vjerujem. Što ti ne vjerovali, jebote, ti taki iskren. I onaj ko uspije da skupi muda toliki broj budala na jednom mjestu, da stvarno svaka čast, ja mu kapu skidam. Hvala. Znači, skupiti ogroman broj budala na jednom mjestu nije baš lako. To je zaista onaj... I to je, hajde tako da kažemo, jedna vrsta manipulacije. Ja, što je Bakir radio. Za koju se čovjek vježba godinama. Ja, 30 godina. Godinama. 30. Al džaba. Pozdrav Aleksandre. Dakle, ja sam protiv toga. You are against it. Što me nešto ujelo. Vjerujte mi. Ja sad nisam taj koji određuje. Ne mogu ja sad kreirati politiku YouTube-a i reći šta nije i određivati, mene to ne interesuje. Na kraju krajeva platforma ima, pa... Imaju TOS i privaci. Manđe je vrhunski manipulator. Oni... Čekaj da ti pokažem nešto. Treba, brate, da vrijeđaš nekog, ali to čekaj je da ti nešto pokažem, jebim. Šta ćeš više uzeti po poruci. Ma ja, to je to. To su šupci, znači. To je šupak. Kaže, vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Takva osoba je, dakle, klasični šupak. Evo, gledao malo skup u Jagodini, ne znam. Gdje da ti nešto pokažem, jebu. Svi da narod. To je proglašeno! Da. Glasali u Ujedinjenim nacijama. Respekt, znaš kao? Dobro, bar sad znaju da neće da se kuče, brate, sa nama. Sve ćemo ih pobiti, buraz. Pa jevo. Pa kad su nas već proglasili za genocidan narod, da ide tu u ono, iskeširamo. Da krenemo da reketiramo ostale države, da ne bi bilo još ono naš, neki naš. Haj sad nastavi. Znam da li da se smijem ili plaćem, šta ima kod tebe. Kakav je skup u Jagodini, nemam pojma. O čemu se radi. Dakle, to su kukavice. Nemoj me vrijeđati. Koje to radi. To su velike kukavice. Znači,
koje pričaju neke priče ljudima kako su oni neđe se s nekim potom, kako ovo, kako ono. Ma nikad taj... Mene strah! Da se potuče s kim dobio je debele batine. Mene strah! Aha. Čuvajte me! Kaže, protestuju građani Srbije svugdje nezadovoljni svojim predsjednikom. A ne znam, mislim... Ne znam šta bi rekao, ne pratim toliko politiku. Podrška Vučiću, 1000 autobusa organizovano. Povraćam od straha! Aleksandre, da budem iskren, ne bi se miješao u politiku. Ne bi se petio u politiku, pogotovo Srbije, razumiješ? Zemlje s kojom ja nemam apsolutno ništa. Osim što sam jednom preko Beograda letio za Sarajevo i nazad i rekao više nikad. Znači, eto to mogu da ti kažem o Srbiji. I što svaki put kad sam prelazio granicu dolje, kad sam išao za Sandžak i šta ja znam, uvijek sam na granici doživljavao šikaniranja. Pametno, brate, samo te glava... Ma ja, samo te glava zaboli. Što sam uvijek na granici doživljavao šikaniranja, odvojite pol sata. Kad ga pitaš zašto ovo, pa tako nam kaže naređeno. Pa dobro, što ti nije naređeno ove ostale, što prolaze. Pa eto, profil, kaže, znaš, profil. Tako da budem iskren, ogadio svaki odlazak u Srbiju. To be honest. I nemam namjeru sad za sad uopšte da idem u Srbiju, a kamoli da me se nešto što se tiče Srbije, da nešto komentarišem politiku u Srbiji, politička dešavanja. Molim Allaha dželešanu da olakša tom narodu. Znam da mu nije lahko, razumijem u potpunosti i kažem ono s moje strane što ja mogu, molim Allaha da olakša. Maja. Ja, Munive, Alju. Kaže, 99% je nas dobro, ovaj 1% nas uguši 13 godina. Pa dobro, vidi, Aleksandre, ne ulazim ja u to kao i svugdje, znači ima i dobri, ima i loši, to koji svugdje. Jer ja nisam osoba koja voli da generalizuje, znači daleko od toga, ali kažem, ne volim. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Berlin ti čara, Berlin ti čara, Berlin ti čara. Molja s 5 eura, koliko laže čovjek, ja ne mogu ovo, pritisak mi 300 sa 200. Moraš opustiti se, udahnuti, izdahnuti i sve će doći na svoje. Ne volim, ja razumijem te, Aleksandre, ovo mi je na srcu, moram reći kako je, razumijem te ja u potpunosti, razumijem te ja, međutim kažem ono što ja mogu da kažem, molim Allaha da olakša tom narodu, suosjećam, jer kaže Allah dželešanu će pomoći. Zašto sam ja u Njemačkoj? Kaže Allah dželešanu će pomoći. Evo u mene ima pinan link zašto si ti u Njemačkoj. Nevjerničku državu u kojoj vlada pravo. Nevjernička država. A odmoći će islamsku državu u kojoj vlada nepravda. Bukvalno. Sad. Dakle, svaka zemlja u kojoj vlada pravda, Allah dželešanu će pomoći takvu zemlju. Ne zato što on voli ovo ili ono, vjeruje ili ne vjeruje, nego zato što voli pravdu. Zato što voli pravdu i zato što je zemlja u kojoj vlada pravda. Međutim, u nekoj zemlji da bi vladala pravda, i mi moramo da pomognemo tome. Moramo da doprinesemo tome. Da ta vlast koja je u nekoj zemlji... Evo onaj slika ratnih havera. Moram ovo kasnije na zajednicu objaviti. Na vlasti, ta vlast potiče od nas. Znači, ta vlast potiče od nas. Vlast koja dozvoljava
da pojedinci na socijalnim mrežama terorišu narod. Zamišljeni drug na nebu. I mase. Nije dobra vlast. Imagined. To nije dobra vlast. Evo, Muamer je naveo primjere, čini mi se malo prije. Evo da pogledamo, da budemo kada ćeš se kaže kaže Muamer, ja gledam sve ove streamere iz Srbije i Hrvatske. Ljudi opet čita isto. I ponekad vrše reakcije na neka smiješna videa ili nešto drugo i ljudi napreduju sa pratiocima. Dakle, o kakvom nasilju je riječ? Aha, Aleksandre, pitaš za naziv live-a, je li tako? Pitaš za naslov live-a. Jel to pitaš, Aleksandre? Jeste. Vidio o kakvom nasilju je riječ. What kind of violence? Ja mislim, youtuber koji žive vani da moraju imati razumijevanje za naše ljude koji žive u Bosni i zarađuju svoj hljeb i stopu i danas ne podržavam. Evo ja imam YouTube 17 godina. Dobro, ja. Zato već kuđe imam. Cranberry $5, loser, ništavilo, lažov, licemjer, siledžija, nastavi sa samo opisom. Neki dan reče da je zadruga manje loša od nekih youtubera i Sodoma i Gomora. Pa jel ne vidiš kako mu sve psujem i vrijeđam ga? Youtuberi čine veliko nasilje. Viš koliko sam nasilan? Da, bukvalno terorišu. Jel vidiš? Publiku. Nasilje, jel osjetiš kako te teroriše? U kojima vide, osjete neko Do you feel it, baby? Da oni mogu da im budu konkurencija, jer oni odmah strahuju da će ovi da bi uzmu dio kolača. Odmah. Pa da bi to da krenu sa napadima, sa prozivkama. I napadamo. Izmišljaju, lažu. Izmišljamo, laže. Kad to nije dovoljno, udaraju na članove. To se ne mere više podnijet šta mi radi. Sve, dakle, bukvalno vrše nasilje. Nasilje! Bukvalno. Nasilnici! Bukvalno vrše nasilje. Fuj! Zato sam ja live nazvao. Umare. Raziluk youtuberi, poznati su mi ti kvazi booktuberi. Aha. Pa jeste, bukvalno. Nisam ja kvazi! Ali, oni konstantno rade, na tom rade. Rade Lacković. Postoji jednostavno jedna rak rana društva. Nisam! Ne rade svoj posao, odjeli za cyber kriminal ne rade svoj posao. Ja evo recimo konstantno šaljem prijave, šaljem prijave za klevetu i tako dalje. Samo prozvani novinari bez obrazovanja. Međutim, ljudi uđu, vide nema klevete i nastave dalje sa životom. Upravo tako. Konstantno, dakle, šta se dešava? Dešava se da se... Šta se dešava? Što manje ljudi vidi moje objave. Ma da ja to se dešava. Da se ne uvažavaju moje prijave za klevetu. Još ja sve obrazložim, navedem. Tako da, nažalost... Ljudi uđu, vide nalago, izađu. Na kraju bit ću izgleda prinuđen da ovo je ekskluzivna vijest, bit ću na kraju izgleda prinuđen da podnesem tužbu i protiv YouTube-a. Oni neku pravu, stvarno definiciju riječ pravda, ne znam, ja konstantno ga prijavljam na YouTube jer mislim da je to moje pravo da prijavljam nešto što je zlo i ružno. Dakle, izgleda da ću biti prinuđen i da tužim YouTube. Nemoj. Može se ostati pametan, samo pametan. Oni se hrane time da vide kako se ti nerviraš, kako ti njima psuješ to i nekada. A jok, neću da psujem nikome i ja se uopšte ne nerviram. Znači, nemam ja potrebe da se nerviram. Ali tražim pravdu.
Jednostavno, ja radim sve ono što je legalno. Klipovat ću ja posle live-a. Ne nađem, ima pravda na sudu. Ima. Nije problem, ja imam para da odletim u Ameriku, da angažujem advokata. Ima stila! Na kraju krajeva. Ja se zaljubila! Ja imam dokaze da me čovjek tako i tako naziva. Malo kocka, malo pije! Ja kad to dokažem na sudu... Ne mereš dokazat kad je s argument. To je to. Nije to. I neki se smiju na to što ja kažem da ću tužiti YouTube. Zato što si glup. Ja imam pravo da tužim YouTube. Pa imaš pravo, ali nema Čovjek smisla. mjesecima naziva teroristom, objavljuje to. A ti mjesecima terorista samo. Lagerim dokaze, samo evo prijave, evo odgovor. Šta ćeš eto? Da vidimo, Haj. Aha, ne, ja sam ovom Unibu odgovorio jer je rekao ne može se... Ima stila. A dobro, pravo sam u Ameri, 100%. Ja se zaljubila. Malo kockam, malo pijem. Ne treba, volio bi ti da ja tako reagujem. Volio bi ti. Radi čovjek na kraju krajeva. No! Ako je neko govno, prema tome ne moraš ti da budeš govno. No! Pravda je spora, ali je dostižna. Ti bi volio. Međutim, čim oni okolo poču Al kurko! Aleksandar, to imaš pravo da tužiš sve. Ti si ugrožen, a ne samo ti si porez. I Trumpa. Pa naravno. Ja sam... I Trumpa i od tog sudiju kad izgubi na sudu i njega što mu nisu uvažili. Ide čovjek do kraja. Podnio prijavu. Svu planetu teže, sve teže. I dolje u Bosni i Hercegovini. I podnio krivičnu prijavu u Bosni i Hercegovini, mislim advokati, podnijeli tužbu za klevetu. 6. Također i ovdje. 6. Tako idemo dalje, znači, gonit ćemo se, vidjet ćemo, pravda će neđe isplivati. Znači, osnovna, znači, glavni argument ti ljudi, oni što sad one pokušavaju, znači, da se vade. Međutim, nema to vadione. Ti su materijali sačuvani, zna se vrlo dobro gdje, kako, šta, gdje, koga, nabilo, kako, šta, i ovo i ono. Pojedinci misle ako im je kanal prijavljen u Americi i ne može... Sad ću posle live-a staviti ovo sutra da ide na klipsu, a opet ćete popodne staviti što ste sovali da opet još jednom ide. Možemo se strajk udariti, a on drugima može je nedodirljiv. Ma nikako. Od 1000 ljudi jedna će povjerovati u te tvrdnje i uzeti zakon u svoje ruke, da li to nije to igra. Vidi Aleksandar, što se toga tiče, ja se ne bojim, razumiješ, jer kukavicu može samo kukavica podržavati. Nije voliko, znači, Bujrum. I taj njihov guru i oni zajedno, ako imaju, da ne kažem šta. Balkan Community $5, znam ljudi koji su u vjeri, ali nitko njemu nije sličan ni blizu. Pitam se da li se njegovi prijatelji njega stide. Najvjerovatnije da ga se stide, čim su neku noć pokupili se i otišli i vidio se, neku noć je sjedio sa njim prijatelj, čovjek se izmiče. Ako ti od toga hraniš, bukvalno naveo sam primjer, niste bio prisutan. To bi bilo da ja radim u nekoj... Čovjek nijednom nije započeo temu mene. Tom novca. Transportuje novac i svako malo meni malo para, ja hop pa drpnem. I šef me skontaka, hodi vamo. Sad ćemo se pozvati na odgovornost. Ostaćeš bez posla, prijavit ćemo te u policiju. Joj, nemoj šefe, molim te. Nemoj mene prijavljivaj. Znači imaju propisi i pravila koji ti moraš da se pridržati, koji si morao da potpišeš. Nemoj! I ja ću uspjeti doći do tvog šefa. Nemoj se ti sikirati, ja ću uspjeti doći do tvog šefa. Sve mu, sve mu ovako. Da vidimo, hoćemo čitati da radi to što radi. Kaže, reći se zakon za ovo vrijedno i to što se tiče Bosne, pa će dobro razmisliti. Rim! A jeste. Rimke, lol, 5 eura, kad već pričaš o vjeri, de pi iz desne ruke nije sunet, iz lijeve hajmo pub. Ja iz lijeve ruke se samo guzica sa lijevom rukom briše. Svakako. Međutim, činjenica je da je dolje, nažalost, vlast korumpirana, da to ide sporo. Bila. Ali, Bože moj. Ja bila u Halila. Uglavnom, ja poduzmam sve ono što je do mene. Vidjet ćemo dalje šta će i kako će biti. Bila u Halila? Udarili su na Tvrdora. Mnogi su se curiknuli, mnogi su se povukli, ušućali se. Kao Salko. Sad vidjet ćemo. Kao Mary. Ali ostali su tragovi, ostali su i njihovi tragovi. Kao Memo. Da su i oni vrijeđali, da su nekad i ne začudi, nekad ako budu pozvani i oni na odgovornost. Da. Ti sve što nekad objaviš na YouTube, možeš ti i brisati, ali ostaje, vjerujem da to ostaje. Ja ništa ne brišem. Napravio screenshot, ono... Ja baš ne dam brisat, A doće vrijeme kad ću ja napraviti video o tome, o komentarima, o ovome, onome. Daj, nemoj spiskove dalje. Daj, nemoj. Da vidite koja je sila tu hejta. A de, nemoj to. Ispunjena i šta ti ja znam. De, nemoj.
Nemoj nam istina više, ne meremo. Ja odustat neću, znači. Ne moraš. Ako hoće, znači. Ne moraš. Neka govore, nek lažu da sam ja manipulator i ovo i ono. Ti odustat ne Ali moraš. činjenica znači da par njih pokušava da zadrži primat, da oni budu glavni, kao da ne smije niko ništa mimo onoga što oni kažu. Ne I ono što tačno. oni kažu, svako mora da aminuje na to i samo oni koji im se uvlače, Pogrešno. koji im titraju, oni su dobrodošli, koji im doniraju, znači, Pogrešno. koji su bezrezervno uz njih, oni su znači u redu, okej. Ne tačno. I takvi, ako pokrenu svoj YouTube kanal, dožive neki uspjeh, bit će srezani, znači. Pogrešno. Bit će ugašeni, bit će zamoljeni da ugase kanal i tako dalje i tako dalje. Ne tačno. Dakle, čista klasična manipulacija ljudima. Pogrešno. To samo kod nas ima. I Nema. onda pokušavaju i sa mnom da manipulišu. Ne pokušavaju. Sve to šalji YouTube, sve to imaš, šalji i traži zašto od njihova platforma se Pa džaba šalješ kad lažeš. Jeste. Ja non stop šaljem YouTube i pišem. I non stop ti odbijaju. Zato što lažeš. Sve pišem, sve prijavljujem, pa vidjet ćemo dokle šta i kako. Ni dokle, zato što lažeš. Nije ni YouTube sve moguće, da se ne može tužiti, šta ti ja znam. Pa može se tu što lažeš. Nema pravo. Ni YouTube nema pravo da nečiju privatnost ugrožava. Pa to YouTube ni ne radi. Bez obzira oko mi taman da si sin vlasnika YouTube-a, nemaš to pravo. Al ne radi to niko. Kratko jasno. Tako da, i zato ja pozivam ljude, dakle, da ipak vodi računa o tome koga podržavaju, kako ga podržavaju, zašto ga podržavaju. A vodimo Da računa. ljudi dignu svoj glas. Ne radi mene, nemoj radi mene, meni ne treba niko ni da me brani, meni to ne treba. Dovoljan mi je Allah, divan mi je on zaštitnik i pomagač. To je to. Znači, ja kad znam da sam u pravu, oslonim se na Allaha i to je to. Al nisi u pravu. Ja sam naskiran. Međutim, govorim općenito, da ljudi stanu jednom, da razmisle, da dignu svoj glas protiv nepravde. Ja razumijem da nije popularno, da nije lako zamiriti se s nekim i ovo i ono. Reci istinu, pa makar bio sam. Reci istinu. Jako je lako zamjeriti se s nekim koje niko i ništa i ne postoji i slab i ne smije ništa i... Šta je tu teško? Ako ti smatraš, sad, da ne ulazimo u detalje, bez obzira koliko ti smatraju da je nečija žena i ovakva i onakva, nije u redu da to ti iznosiš, izlaziš javno, iznosiš... Pa što ti to radiš? Što ti to radiš onda bez obzira prvi? koliko ti facom, koliko god ti sebe facom smatrao, ti si vola niko i ništa. Ti si jad, ti si, kako ovdje kaže, šupak. Pa šta je onda problem sa takvim jadom se zamjeriti? To je lako. Vulgaran izraz za kukavicu i nepoštenu osobu. Bez obzira koliko ti sebe smatrao velikim, ti si šupak. Ako izađeš javno i kažeš da nečiju ženu da je prostitutka. Pa što si to uradio? Što si to uradio? Što si to radio i što si to slago? Eto što? Šupak, živiš ko šupak, umrijećeš ko šupak. To je tačno, ali što si to radio? Znači, šta god ti misli o ostavi, koliko god ti imao ostavi veliko mišljenje, ti si niko i ništa. Niko i ništa. Nula. Jedna obična nula. Ja sam -0. Jel to postoji? Ako ti nemaš hrabrosti da odeš i suočiš se direktno s tim... Pa nemam! I kažeš... Strah me! I poneseš kameru i snimiš, slušaj. Pa strah me! Kajem, to. A ovamo konstantno od nekog provociraš, vrijeđaš, ujedaš. Pa ne da ujedeš, pa onda vrijeđaš ženu. Pa i to ti malo onda svoje pratioce šalješ da mu vrijeđaju... Nula nikako ne postoji. Djecu s invaliditetom da psuju, da ovo, da ono... Ovo, lažeš? Bolesne žene da vrijeđaju, da bi se lažeš, tako jadno, tako nisko. Pa zato i ne radimo to, zato to i ne radimo. Kaže Muhammed, pravda je spora, ali uvijek dođe. Yes. Kućeš dalje kad je sopstvene drugove javno istinko i čak neke stvari iz privatnog života javno rekao, zamisli, čovjek ti se povjeri jer ti vjeruje i ti to sve izneseš u javno. Pa to je meni uradio univerzalni majstor. Ne povjeri se čovjek, nego žena njegova zatraži zaštitu zato što on traži da je jebe u guzicu. Pa žena zatraži od njegovog najboljeg prijatelja zaštitu da se to ne desi. A ne povjeri se on. Ja mu se povjerio. Čuj, on se povjeri! Jedva dočekao u javnost. Inače, to je nažalost njegova odlika i to će mu se obiti o glavu kad tad. Znači, ljudi mu se u povjerenju mu kažu neke stvari, on čim malo potiči da objavi to.
Znaš, to pravi ljudi, to pravi muškarci ne rade. Vjerujte mi. Evo, recimo, Salko Juko je mene s oproštenjem odjebu, bez ikakvog razloga. Prvo mi dao podršku, ja nisam tražio, pa me onda odjebu. I ja imam dosta naših privatnih poruka koje su kompromitujuće. Ja to ne bi nikada objavio, nema teoretske šanse. Nikada. Čak i oni ljudi koji su mi psovali djecu, prijetili da će ih silovati, ni njihove poruke nisam htio javno da objavljujem. Moje, molim te, objavi. Premio video. I onda bi supruga kaže, nemoj. Moje objavi. I nisam objavio. Kaže, ne, reći će oni da nisu vrijeđali ničiju djecu. On mu se uvlači po zajednici i slika lajkanje komentara zato što je halal to htjet od žene u islamu, na primjer. I zato on je ponosan na te lajkove. A Lutfu puštali u live da psuje nekom dijete sa invaliditetom, eto kakav čovjek mora... A jeste, nađeš ti podobnu osobu koja ima neke papire da je budala, da je šta ja znam, i onda pustiš nju, naložiš je, znaš, kaj, ne, nisam ja on, mislim, to su manipulatori veliki, vjerujte. I nije to u redu što to rade. Međutim, oni to što rade, oni su odabrali taj svoj put. Oni znaju vrlo dobro šta rade i zašto rade. Međutim, publika ta koja njih prati, koja to sve prihvata zdravo za gotovo, nije u redu, nije korektna, nije kako treba. Nije kako treba, uglavnom... Skrenuli ste sa puta. Nikova, i šta ti ja znam. Sa puta ste skrenuli. To je to. Ovo, sve što je radio univerzalni majstor, ja donekle i razumijem. Sad univerzalni pedofil. Informacija da je dobio 2 godine zatvora. Netačno je. Nije ništa dobio. Neće ni ići u zatvor. Amir Šeki $10, pošto znam da on ovaj kanal voli više nego Kalifu svoju, da mu poručim i njemu i sretnom ratniku da ih u usta nije čovjek Kosovo, samo je J naveo. Pa gdje neće Bolan volit kanal sve svjetske standarde Bolan ispunjava. Samo eto što je mur. Da je samo nečiji drugi, a da je vaki isti, eto to bi bilo. Kaže Mohamed, ali opet će oni imati odgovor na ovo što sam ja napisao, opet će oni reći da je Lutvo u pravu. Ma dobro, sad ne bi ja to ulazio ko je u pravu, ko nije. Govorim ovu neku drugu stvar. Donekle razumijem univerzalnog majstora jer on je, znači, hrve se sa jednim sistemom. A i ti voliš, znači, onda maloljetnike na seks pozivati ako se hrveš sa njim? Ako ga podržavaš, hoću reći. Onim, koliko je sad tačna informacija da je dobio 2 godine zatvora. Netačno. Ako je, žao mi je što je to tako. Jer nije u redu da on radi trgovine laptopima dobije 2 godine zatvora, a da neko za krađu 100.000 maraka dobije 10 mjeseci kućnog pritvora. Ali nije se desilo. Prvo se nije desilo od države da je krado, nego plaćam porez zarađivano na YouTube. A onda dalje zato što je manje od godinu kazna i zato što sam čist bio dotad čitav život sve po PS-u. Zato to je moglo. To recimo nikako nije u redu. Evo uzmite samo tu paralelu, bez obzira šta ko mislio, to nikako nije u redu. Pa jest u redu jer ako je neko 30 godina čist, onda je u redu da za prvu grešku ne ide u zatvor. Još pogotovo ako je manje od godinu. Onda jest to u redu. A još pogotovo i ako je porodica tu i ako poslove razne obavlja, neće moći zatvora obavljati. I onda i to nije da je u redu, nego jedino racionalno. Sistem koji donosi takve presude sigurno ne funkcioniše na dobrim osnovama. Evo, vidiš, ja da sam godinu dana ležao u zatvoru, ne bi ništa mogao, sam džaba ležao. A ovako sam 50.000 maraka preko kanala ovog unio u Bosnu. I vidiš da je u redu. Nakon ne bi bilo ništa od mene, a ovako mi 50k u plusu. I vidiš da je bolje da kod kuće sjedim. Nije zatvor za svakog. Da džaba leži. I zato kažem, ja donekle i razumijem univerzalnog majstora. Sad da ti nisi reportao, to bi bilo 60-70k. Ali jebi ga, eto tači. Neke njegove stvari ne odobravam nikako. I to je to. Da. Ali, bez obzira šta ti čovjek uradio, sada ti, mislim, njegovom djetu sa invaliditetom, da mu prijetiš silovanjem i njegovoj supruzi, šta ja znam, to su ipak to su prevelike. Eto da to molim te, sam pokaži gdje, kako, kad. Stvari. On je išao prijavljivo na policiju, policija ništa znači.
Što li ništa? Kaže, jeste za posjedovanje nelegalnog oružja i laptopa, ali čovjek nije osuđen za ono za što ga ovi youtuberi optužuju. Pa vidi. Sad moraš, znači, uzeti, tužit portale ili iščitat presudu ili nešto to, znači, da ti pomognemo, da. Ne mereš u transu biti slušat muziku. Vidi, on je nelegalno posjedovanje automatskog vojnog oružja olako shvatio. Ja sam to njemu rekao u privatnom razgovoru. Kad smo razgovarali, vidi telefonom, davno još na početku, ja sam mu rekao, pazi, to je krupna je to stvar, bez obzira kad ti mislio što ima. Tebi nije, tebi... A to njemu, Haman, jest. Moljac 5 eura, je u redu poziva maloljetnike na bludne radnje? Njemu je to očigledno u redu čim to pakuje i izbjegava izgovoriti. Tebi ne može služiti u odbranu to što ti kažeš svaki onaj ima. Ne može. To tebi ne daje za pravo da i ti imaš. Ne daje. I to ti ne može posuditi kao argument. Jer da jeste, bila bi i njegova žena osuđena. Da jeste, to su laži. Ne bi bila zato što nije ni Hanifa na nogicu dobila što je sa mnom klipove snimala. Ne bi bila i žena osuđena. More se žena izvući. A možda je bila gora od njega. Nije tačno. To su laži, razumiješ? To su laži. I to mu je malte ne napakovano zato što se je usudio da se bori protiv sistema. Zato onda tužiš to što ste napakovali i dobiješ. Mozak me zabolio od njegovih bezvrijednih riječi. Zato što se bori protiv sistema i jednostavno zato je Maja. Jer on je faktički isto koji oni dolje postaraju što neće nikad. Znači što njihovi slučajevi neće nikad biti riješeni zato što su poveli borbu protiv sistema. Ja. Protiv tužilaca, protiv sudija. Kojeg sistema? Kojeg sistema? To je borba protiv vjetrenjača. Kojeg sistema? Prije nego što kaže, kreneš u samu borbu. Kakve vjetrenjače, kakve pičke moraš dobro da analiziraš stanje. Imaš li apsolutno ikakvog izgleda za uspjeh? Ako nemaš izgleda za uspjeh, nemoj se upuštati u tu borbu. Što se upuštaš ti? Ideš glavom bez obzira. Što se ti upuštaš? Što ti to treba? Što tebi treba ovo sve? Nisam se jednom u životu pokunio. 100 puta sam oborio nos kad sam vidio da ću biti donji. Što mi to treba? Kome ja da glumim heroja? Joj maj! To je to. Nažalost, ljudi. Teško. Jura Ilić, samo Bakir jezde ja. Bakir, sin izdajnika Bošnjaka i Bosne i Hercegovine i on sam izdajnik, najveći ikad što se okotio. Taj Bakir. U jedinstvu je snaga. To ide sa godinama. Šta ide sa godinama, Aleksandre? Misliš, iskustvo, mudrost, te stvari? A vidite jednu stvar. Samo jednu stvar da vidimo. Nauči se kad je pametno čutat. Upravo tako. Pa što ne učutiš? Svaki sistem ima nekog svog Che Varu, onoga. To je vas bilo i biće. Kada čovjek pokuša, znači čovjek koji nema hrabrosti za neke osnovne elementarne stvari, kada ga neko uvrijedi face to face, nema hrabrosti da pruži fizički otpor u odbrani svoje časti. Nema zato hrabrosti, a ovamo pokušava da glumi narodnog heroja, to je problem. Caruje, snaga klade valja. Upravo tako, Aleksandar. Aleksandar Veliki. Ne možeš ti biti, ako nisi od kvalitetne japije, ne možeš ti graditi jednu kvalitetnu konstrukciju. A šta je kvalitetna japija? Se bija? Na kojoj može bilo šta da opstane. Ne možeš, čovječe. Shvati da ne možeš. I ti ići okolo i pričat priče ljudima kako se protiv tebe urotio ovaj, kako onaj, kako je htio da te makne ovaj, kako te makne onaj. Trebali su me za klevetu tužiti. Ljudi moji, te institucije, ti pojedinci, za koje vi tvrdite da su htjeli da vas maknu, oni da su htjeli vas bi mrak pojeli, vi bi se nestali.
Bi da znaju, ali ne znaju i zato ne mogu. Mjesto bi se tiho. Gotovo. Ko da nikad nije ni postojao. Vjerujte. A vi sad glumite. To je stvarno. Na nečem imaginarnom vi gradite. Tebi je se vratilo sve što si zamislio i htio meni. Sad, da li će se svima drugima vratiti sve što su zamislili i htjeli meni? Ja znam, ja vam rekao, ali to stvarno ne znam. Svoj imidž. Nekim lažima i prevarama. Ne znam koga uspijete da zavedete. I to ide do određene granice. Zašto? Morate da se modifikujete. Morate da se edukujete. Morate da se školujete. Jer naše govorno područje, znači bosanskim, srpskim, srpsko-hrvatskim jezikom, znači tom grupom jezika, govori možda neki lupa, maksimalno 50 miliona ljudi. To je maksimum. Puno. Koliko od toga će stići tebe da zaprati, da uprati, koliko ima YouTube, koliko nema, koliko ovo, koliko ono. Ne razmišljam. To je siromašna cifra. Znači, tebe ako je ciljna grupa, samo ljudi koji govore srpsko-hrvatskim, hrvatsko-srpskim, bosanskim jezikom, ako ti je to ciljna grupa, znači ti moraš da se ograničiš na 800.000 do milijun. Tako je. To je maksimum. Maksimum, tako je. Znači, ugasim potpuno ideju o tome kolika cifra će pored imena pisat. Apsolutno nebitno. Kad sam sebe sam već ograničio da me interesuje samo u Bosni i Hercegovini. Onda je potpuno sve jedno. Jel 399, jel 400, jel 407k, jel 454. Potpuno sve jedno. Ali potpuno. Ti ne možeš dalje od toga. E sad, ako Allah dadne, da tebe napol puta nešto spriječi, da ne možeš dalje da zakuješ. Mijenjaj nešto čovječe, shvati, mijenjaj nešto. Ako 3 mjeseca ti džaba reportaš i lažeš, mijenjaj nešto. Nešto mijenjaj. Manje laži, više laži, nemoj nikako, nešto mijenjaj. Jer ti imaš malu ciljnu grupu. Zato što mi nije uopšte u krugu razmišljanja da mi bude velika ciljna grupa. Uopšte nije bitno, neophodno, ne radi se uopšte o cifri. Nego unutar te grupe šta se dešava i čime se oni bave. Apsolutno je cifra svejedno. Mene čak čudi voliko puno da ima. Malu ciljnu grupu. I još ako toj ciljnoj grupi nudiš šund, jer od tih 50 miliona ljudi, znaš ti koliko ljudi voli psovko, trač, laž. Pa nemoj psovat, lagati, tračat, očekujući da ja neću isto tako odgovorit i ne najebat radi istog takvog odgovora. Evo kad vidiš da tako će biti, čemu, nešto mijenjaj. Ljagu. Od tih 50 miliona, znaš koliko ljudi voli? Vrlo mali broj. I ako ti na tome gradiš svoj kontent, a skontaj se, malo, halo, fulio si neđe. Pa baš zato i ne gradim. Znači, imaginarni prijatelj na nebesima ne postoji. On je samo u tvojim mislima. A toliko stvari oko tebe gdje možeš ti da radiš. Kaže, milion nije realan broj, do 200.000 je realno ako nisu kupljeni kineski botovi. Pa vidi jednu stvar. Pa ne mogu kineski botovi biti vam uključeni u analitiku od 75.000 ljudi u zadnjih 28 dana. Ne mogu kineski botovi. Nego onaj ko kupuje more kod njega, a to nikako mene da iznervira. Mene nikako to da iznervira to što ti sebi kupuješ botove, a u mene sve pravo. Mene nikako to da iznervira. Eto, nikako. Ne znam, nikako da uspije me iznervira. Do 1000 pratilaca se isplati kupovati. Da bi ti ostvario monetizaciju. Ne preko toga. Od kupovine ti nemaš ništa. Eto vi. To što kupuješ pretplatnike ti nemaš od toga ništa. Pa valjda bih i sad kupio da pređem 400k. Ne bi ovako čekao da se ovi nadjebaju sad subscribe, sad unsubscribe. Eto, ako bih kad kupio, valjda bih i jako kupio, jebem u majku, piču, konta. Da shvataš, ti od kupljenih pretplatnika nemaš ništa. Ne možeš kupiti preko YouTube-a botova. Preko YouTube-a možeš kupiti samo organske pratioce. Znači samo organske pratioce preko YouTube-a možeš kupiti, međutim pitanje je koliko ćete ti pratilaca i dalje pratiti. Question is...
Ljudi moji, vidio sam lažova svakakve, ali piromani što može slagati, ne može. I to nikako, eto, da postigne. Nikako da... Džaba. U tački u mjestu stoji. Nikako. Vidite jednu stvar, ja sam vidio da tamo ljudi Samo jednu stvar da vidimo. zamjeraju kupovinu pratilaca. Ako to čovjek radi na legalan, legitiman način preko YouTube-a, zašto mu zamjera? Pa radi on, ali ne radiš ti. Međutim, ne bi ja rekao da on kupuje pratioce. Jer on u live-u po 500-600 ljudi mu bude. Aha, piroman. Ma ja, htio da zapali državu. 2014. htio da zapali Bosnu. Laž. Potpuno laž. Zato ga zovu. Nikako da postane to, nikoga živ ne zove tako. Piroman. Šalimo se, naravno. Šali se, aha. Iako je, kao što je rekao, znači do 1000 ti se kupa da ostvariš monetizaciju, naravno, najbolji način je da promovišeš svoj video, da bi ujedno nakupio i broj sati i broj pretplatnika, već poslije toga ima 500 ljudi. Moljac 5 eura, mene Amir kupio u Živincama na pjaci, uzeo ja kesu subscribera i vam ukucao sebi kod. Redeem ovoga. Jer mu dođu pratioci. Pa dobro, nemoj pričati, aha, koja je to glava, da nije naš, aha, malo šali. Kako se zove? Morat ću uzeti još nešto da popijem. De, uzmi. Kad lajvaju u isto vrijeme, nema 150 na 100. Pa dobro, pazi jednu stvar, morat će poći tikva među njima, znači, kao što sam ja rekao, nemoguće je u istoj kući da imaju dva alfa mužjaka, neko će tu mora da... Čovječe Boži, nisam ja alfa mužjak, nego sam ja propalitet, niko, ništavilo, budala, propast, pojava, nepostojeći, antimaterija nepostojeća. Kaka dva alfa mužjak? Jebo maj, sad vako, sad nako. Ja više ne znam šta je šta. Će biti pušiona, jel? Međutim, ljudi ne razumiju da bi u saradnji puno veći uspjeh, puno više bi se moglo doprinijeti i razvoju YouTube scene i boljeg tržišta i bla 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 bla. Međutim, kao što su neki mene pokušavali prinuti na saradnju i dan dana, ali ne možete mene prinuti da ja ljudima psujem da je ovo da ono. Ne možeš, ti to sam od sebe radiš bez da ti iko prinudi. Startu ja sam bio i također bio krenuo sa reakcijama i brzo sam se, hvala Allah, dozvolu pameti, rekao stani, ovo nije u redu što radiš. Čim sam odlučio javno da iznesem to da kažem, znači čim sam polako u privatnom razgovoru rekao da nije u redu, da moralna vertikala bude čovjek koji je silne novce ukrao od države, a da svoj kontent gradi. Niti sam vertikala, a niti sam od države ikakve pare ukrao. I na tome što napada nekog jednika koji je možda ukrao. Ja jednom čak pitao da mi dadnu nešto kaj ubij se. Jednom pitao i neću nikad pitat. Možda ukrao nekoliko hiljada maraka koje još nije dokazano. Odmah on... Nakon džaba dobio Hamdija kaznu. Nakon dijele ljudi kazne bez razloga. To ovome je prenio i tako je krenulo, znači. Nije ni sa smrću zaprijetio ko ti. Znači ista publika i prati. Pa vidi jednu stvar, Aleksandre, to je taj content, znači to je ta publika koja uživa u adrenalinu, u drami, u psovki, u laži, u prevari i tako dalje. Kao na primjer ovaj live ovdje sad što radimo. Sve to. Podijele se kad je uživo u isto vrijeme. Pa evo vidiš, i ja čim najavim live, oni najave live i meni odmah nema mi publike. Ali ja sam zadovoljan. Ne možeš očekivati nikako da ćeš ti najaviti live da se seriš po meni, da ja neću odmah najaviti svoj. Pa ja čim ustanem čekam te, samo te čekam kad će. Samo te čekam kad će schedule. Ja sam zadovoljan i s ovim što imam. Alhamdulillah, hvala Allahu na svakom stanju. Ništa imao ne bi da ne pričaš o meni. Evo, trenutno gleda 19, kad pričaš o nečem drugom 3 gleda. Od to 3 ja 1. A vjerovatno je Zeus drugi. To su babe serije koje gledaju zadrugu. Pa otprilike, znači, to je ta publika otprilike, znači, koja uživa, tako da kažem, u drami, u psovki, u svađi, i da ne nabrajam. Znači ovaj live nisu uživali, nema ničeg od toga u ovom live-u. I zato ja pozivam i njihovu publiku, evo, neka sjede i neka dobro razmisli. Da li je u redu
da oni slušaju i podržavaju uvrede i psovke od strane nekog tamo bezveznog lika koji tamo sjedi u nekoj mračnoj sobi, zamračenoj, znači, svjetlo i tako dalje i smišlja što vulgarnije psovke, uvrede i šta ja znam. I oni to podržavaju i doniraju. Ja nisam zavidan ni ljubomoran. Koliko da oni njemu doniraju, ja imam više. Hvala Allah. On više, Bože sačuva. I što je najbitnije, ja svoj novac zarađujem na halal način. Halal, a ne ovako. Nego što imaju kolektivno zuba. Ja opskrbu za sebe i za svoju porodicu zarađujem na halal način. Što je jako bitna stvar. Znači, vodim računa o tome na koji način zarađujem za sebe i za svoju porodicu. Tako je. Vi dobro razmislite, je li to u redu? Sandvičari, haha. Almir Husika, ako si vjernik, sebi si, meni nisi. Vi, da se zapijete. Upitna je tvoja vjera, vjeruj mi. Sve je upitno. Upitna je vjera svakoga onoga ko ovdje podržava. Ja mislim da je u redu. Eto, vi svoja mišljenja iznesite, jebi ga. Eno mišljenje. Eno, Admir S, sa 24 eura viče u redu je. Dena verse halal pare šalje 5 eura, fala joj, fala i Admiru. A fala i Okcu, madafaka napet. Sasvim u redu, sve korektno. Eto, ja ne bi se miješao u mišljenja ljudi. Ne bi se ja miješao u mišljenja, u procjene ljudi. I ništa drugo neću reći. A tvoj komentar neću pročitati jer nije vrijedan. Jebi ga. Ne može pitanje, došao si, nisi ni pitao, ni dobro večer, ni kako ste ljudi, ni šta ima, ni ovo. Ne može pitanje, ali ako ima kako pitanje, vi postavite. Kratko, jasno. Dakle, ja, hvala Allah Đelešanu, opskrbu za sebe i za svoju porodicu zarađujem na halal način. Potpuno halal. I vodim o tome da mi je opskrba halal. Dakle, eno jedina halal. Dok on izreporta ovu. Je li ovaj zamijenio Bobe i danas? Ne razumijem. Nije terapiju. Terapiju nije popio. Hvala presuda, hvala jedina na 5 eura. Hvala na lažnim parama ovim. Mili tetka $2, njemu više smeta što te podržava nego pare. Pa to. Jebo ti te pare, haj pare ćeš ti potrošiti, nego što podržavaš ovdje džebakir, nema šanse da će ikad šanse imat. Ko misli da su pare problem, taj je budala. Eno, mutirao se. Aha. Ovo sam ugasio mikrofon da ne čujete kako mi je loš njemački. Aha. Jeste red, samo svi nismo naučili reda. Ma izgleda, to je baš osnova vaspitanja. To si ugasio mikrofon da ne čujemo kako konobaru vičeš da nećeš više ništa popit. Zato si mikrofon ugasio. Ili da te zapiše. Da nema to, nekako nije to. Šta da te zapišem? Ko si bolan da te zapisujem? Sa policija te zapisuje. Znači, postoji nekakav red kad dođeš kod nekoga u kuću. Da kažeš domaćine kako si, šta ima, ovo ono, da čekaš da te on ponudi, da sjedneš. To su neke osnovne stvari. Eno opet, nemoj me te lažne pare, bolan. Ne znam kuću s njima. Hvala za lažne pare, moljac. A ja ovdje Ramulje nikada spomenuo nisam. Ni sad? Nikada, znači nisam spomenuo da branim. Ni sad, ni prošli put, ni pretprošli. Ali kaže, ja bi ovom odgovorio, znao li on šta je demokratija? Pa izgleda da ne znam. Evo je kokta, he. We don't know. Aaaa! Berlin tičara, 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 Berlin tičara.
I otac mi halali što sa ukradene kartice donio. Veliki pozdrav za oca Edininog. Nije se mutirao da ne čujemo da neće ništa popiti, nego da ne čujemo da će neko drugi to platiti, nekomu ponudio pa. Ja nikog ne branim. Niko. Niti koga ja napadam. Niti napada, niti ništa. Govorim ljudima da prestanu sa internet zlostavljanjem. Eto, ti prestaniš sa zlostavljanjem mene i ja prestanim sa ovim zlostavljanjem tebe. Jer sve ono što oni objavljuju, pričaju u svojim videima, sve što objavljuju u svojim tim nekakvim videima, live-ovima i tako dalje, jednostavno, kako bi to mogao najpreciznije da objasnim? Da slažeš. Ide na ponižavanje. Nermin Tito, 5 maraka halal je od mene iako si me kupio da te pratim. Pa eto, nemoj sad da ne pratiš. Mali mrav. Nisam džaba pare dao. Selam, jeste li vi Fachkraft u Njemačkoj na poslu i da li je pristojno plaćen taj posao? Velikomu selam. Kakve veze ima to šta sam ja u Njemačkoj i kako je plaćen ovaj posao? Kakve to veze ima? Šta ti pišeš po čatu, bol? Šta pišeš ti? Kakve veze ima sa live-om? Ide super moje Selmin. zanimanje i moja plata. Šta pišeš? Kakve veze ima sa live-om? Šta ti, bol? Ja izašao sa live-om pod naslovom Prestanite sa nasiljem i pričam o toj temi cijelo vrijeme. A nasilja niđe? Vi dolazite i nekom i vi nešto tu izmišljate. A prije toga ste tamo smijali se. Šta vam je? Na nekom drugom live-u provocirali. Neđe govorili tamo. kako vi radite negdje ovdje, negdje ondje. Ti si nekad iznio mišljenje, to su uzeli zdravo za gotovo kao odbranu zbog toga što želim da radim posao. Mali mrav, nemoj da lažeš. Ti tamo tvrdiš po nekim kanalima. Daj ba tam po nekim neđe nešto. Dajte, molim. Ja nisam budalaba, ja pratim. A nije on budalaba, on to ništa ne gleda, ne prati, nema kaži. To njemu administracija javi. Ja sad dok pričam s tobom, meni vamo dolaze poruke. Evo vi. Evo, to screenshotovi. Zbog toga što želim da radim posao. Koji posao ti želiš da radiš, gdje želiš da radiš. Okac 5 maraka, on kad gleda tvoje videe ne sluša, on šta on seri, samo ti reaguješ. Mali mrav. Mali mrav, u gaćama nesto, hej kad višćeo, da mijenjamo mjesto. Evo rekao ti Mohamed, imaš GPT chat i pitaj, sve ti odgovori. Evo upravo tako. Ba ovaj nije moj live to. je dakle sa temom. Ima znači određenu temu u naslovu. Mali mrav, u gaćicama nesto. Moj mrave, što ti lijepo mjesto. Ušašno sve. Bravo, prestanite sa nasiljem. Dakle, tema ovog mog live-a je da pojedini youtuberi neki tamo koji su umislili da su neka veličina. A ne postoje oni zapravo. Oni su samo umislili. I to samo a nisu nikakva veličina. To ne ja imam postoje. argumente za to. On ima argumente. Zašto nisu veličina? Zašto nisu? Prvo zato što su ograničeni u svom kretanju. Prvo zato. To je prva stvar. To je prva. Postoje znači iz nekih razloga, oni su ograničeni u svom kretanju. Ne možeš hodati. To je prva stvar. To je prva. Druga stvar, u broju pratilaca. U broju pratilaca. I zato postoji neki razlog. Treća stvar, ograničeni su broj pregleda. Broj pregleda. I zato postoji i zato razlog. Neki. Dakle, četvrta stvar. Bez obzira koliko oni misle da su veliki, oni su jako ograničeni. Jako ne postoje. Ograničeni. Što, ako su imalo pametno za njih, ne bi trebalo da predstavlja neku uvredu. Ne bi. Može sačuvaj. Bože sačuvaj zaklane. Da bi više trebalo za njih da bude jedan razlog za razmišljanje. Da sjedu i da sami sa sobom raščiste neke stvari. Da podvuku neku liniju i da kažu, stani, možda je ovaj čovjek u pravu. Možda je ovaj čovjek istinu govori. Ko što kaže ograničen ko balkon. Pa dobro, nećemo sad vrijeđati. Pa dobro, neću sad vrijeđati, nemoj ti vrijeđati sad. Nabrojio sam samo neke aspekte koji ograničavaju te velike youtubere. Neke, što su umislili da su veliki. I da oni jednostavno trebaju da sjedu i da sami sa sobom sami sa sobom think about what is it?
što njih ograničava, zašto je ograničava, Zašto? šta Kako? su razlozi, uzrok, Šta su šta je dovelo razlozi? do toga, Šta je dovelo do toga? koje bi oni prijetike trebali da uklone, jer oni su se... Moja zemlja 10 konvertibilnih maraka, ok, pa opravit ćemo se. Evo moja publika obećava, daje riječ, da će biti najbolji. počeli baviti dijasporcem, malim nebitnim kanalom, gore negdje u Njemačkoj. Nisi ti nebitan, ti si volkač. Nermin Tito 10 konvertibilnih maraka. Evo Amire za cigare, nek šupak crkne odmuke, nije puno, ali halal. Halal su pare ovo bile. Apsolutno nebitno. I oni cijelo vrijeme svoju pozitivnu, ako još imalo i ostalo pozitivne energije kod njih, oni je usmjeravaju na dijasporca, na tebe, da mu dokažu nedokazivo. Nedokazivo. Ja sam svjestan. On je svjestan. Mene je da vide obješeno. Ali mislim, što ne to? Ali Mission Impossible. Desit će se samo ono što mi je Allah propisao. Allah. Nije uvijek Allah postavljena pitanja smiješna ako ih odrasla osoba piše. Ma njih interesuje samo lova, baš nije briga. Money. Pa vidi, Trouble Johnny. To je nikakva lova. Haram. To je nikakva lova. Haram. Jer i ovi njihovi pratioci koji pomalo nekad nešto doniraju. Ovo je ništa. Vremenom, vremenom ćete vi, ti ćeš keno shvatit, ali... Evo od mene za pive laž, ali jel halal sad za pive? Dale. Pa će oni na kraju njima ponuditi priču kako su oni sa mnom u dogovoru. Kako ti ćeš shvatit na kraju. Međutim, onog momenta kada dođe to. Kada dođe čas. Onda će njihovi pratioci shvatiti. Shvatit ćete. Izvarani i prevareni. Koliko sam vas varao. Shvatit. I reći će sami sebi, pa stani čovječ onaj dijaspora. Pa stani čovječe, bio onaj terorista u pravu. Cijelo vrijeme terorista. Biće kasno. Biće kasno. Bojim se da će sad biti kasno. Sad je kasno. Samo vi donirate. Da se... Ja tome nisam zavio, da meni to ne smeta. Ništa, ja to kažem, njega. Hvala Allahu Đelešanu, ja imam i zarađujem više nego što mi treba. Više nego... Što je najbitnije. Iko? Zarađujem halal. Moraš dobro. Meni ništa, nemam šta ima višta, hvala Allahu. Ima on. Tako da ja kažem da mi ljubomoran nisam, pogotovo ne na pare koji su haram. Haram, nemoj to reći. Jednog peni. Nemoj, haram, 5 eura Uroš, moram vratiti od tati kartu. Pozdrav tatu. A kamo više, meni to ne treba. Njem to ne treba. Ali eto, zato kažem, jednostavno, mogu ja Muamere i matematički da izračunam, evo, sad ćemo mi malo... Procentualno, eto malo, ajmo malo matematiku. Ti kažeš, na njih interesuje samo lova, baš nije briga za sve to što pričaš. Matematički gledano, jer ima tu milion stvari koje može lako da primijeti i da vidi. Milion nekih stvari tu ima, gdje pametan čovjek može lako da vidi i da primijeti. Po garderobi, po satu, po ovom, nebitno. Vidi se. Da li ti zarađuješ, koliko zarađuješ, da li si skroman, da li nisi. Majčica, 2 marke. Čuješ jednostavno od drugih ljudi. Nema, ništa. Šta ovo, šta ono. Šta je ovdje? Vidi se sve. Čuješ od drugih ljudi. Čuješ, vidiš, pričaju ljudi. Priča se, sve. Jer ti ljudi da zarađuju toliko koliko prezentuju drugi ljudi. Ja, da ima to toliko. Davno bi se oni vozili u vlastitim jahtama. Davno bi to jahtu imalo. I odakle lajvali. I odakle se može biti napada. Ali nemaju. A ne iz neke vukojebine, iz neke buđevice, mračne sobice. Iz neke kuće koja... Gladan, bez para, samo što se srušila nije. Možemo mi ljudima... Ona tam nije, ona što se ured je srušila, ona se nije ured srušila, gdje lopovi kradu, a ovo ovdje gdje je perfekt, sve ovdje samo se nije srušilo. U našu zamišljenu stvarnost, međutim, to nije tako. Nije to tako, tvoj druganči. U laži su kratke noge. U laži su kratke noge. Međutim, ima i ona izreka, kaže, dok laž obuje cipele,
Dok istina obuje cipele, laž obuje svijet. To je to što laž malo brže puti. To je to. Ali eto, mi nećemo nikoga sprečavati. Samo da ukažemo, da pozovemo ljude, da... Ja 50.000 maraka uložio u renoviranje ove kuće, sam što nije moja pa je ne merete oduzeti. da vode računa o tome šta pričaju, šta govore. Maja. Da pozovemo da se ne vrijeđaju žene i djeca, nemoćni, bolesni, invalidi i tako dalje. Nemojte vrijeđati. Da probamo da zaobiđemo te kategorije, da ih stavimo na Nemoj te ljude vrijeđati. Pogotovo u zemljama gdje oni nemaju svoja prava. Ovdje u Njemačkoj imaju svoja. Probajte uvrijediti moje djete. Stani imenom i prezimenom pa ćeš vidjeti šta ćete dočekati. Pa ćete biti pokušavali pa... Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Adox 5 eura, ovo malo prije nije bio Adis, neko lažni, rekao je da poštuje tvoju odluku i da neće dolaziti ovdje. Eto sam da prenese. Eto viš kako je moguće da se mi poštujemo. Znači ne postoji nijedan razlog da mi dalje nastavimo i kad se sresti. I eto, viš kako je lijepo kad se raziđemo. Dakle, ja recimo živim u demokratskoj državi, živimo u demokratskim državama gdje se ne gleda blagonaklono. Država nevjernika. Mogu pare zarađivati na taj način. Svejedno, ne bio, ne bio. Znači, ako bi pokušao obilo bi ti se o glavu. Ja. E sad, ubosno u nedostatku zakona. E sad, plavi. U tome što zakoni postoje, a nisu realizovani u stvarnosti, znači ne realizuju se, pa onda pojedinci iskorištavaju tu mogućnost, vrijeđaju, pljuju, napadaju, ali isto tako, kao što su neki morali retroaktivno da plate porez, pa nisu platili, pa su dobili po ušima, isto tako postoji velika vjerovatnoća da se donesu određeni zakoni o cyberkriminalu, pa će neki morati retroaktivno da snose posljedice. Da. I to bi se vrlo lako moglo desiti. Da. U tome interesa. Da. A imaš i ljudi koji su navikli na takav ekstreman život. Nevo! Nemoj Adnane slat 6 eura, nemoj slat Adnane pare. Život jednostavno in kompjuter, mozak i on ne vidi ništa drugo, jednostavno to je kao droga, ne možeš bez toga. Pa dobro, ja i to razumijem, međutim, treba uvijek voditi računa u nekim granicama, ti moraš se postaviti granice. Ja. Kad se pođu granice pomjerati, nema ništa gore od toga. Ja. Ti ako jednom u život pođeš pomjerati granice, to ode u nedogled. Jest ono. Znači ti moraš da imaš čvrste granice. Ono jest to sve. Ovo može, ovo ne može, ovo ide, ovo ne. Jest ono to, nekaj ima da nije. Maja. Uglavnom, ne znam više šta bi vam rekao, eto. Selam alaikum. O, alaikum selam, profesor Nero. Ponavljaj dalje u krug, eto šta. Možemo svi do jednog... Pa jeste. Aleksandre. Ipak, treba voditi računa da su čast, život, imetak i krv jednog čovjeka da su svetinje. Što onda nisi ti to vodio računa? Da su to svetinje u koje se ne smije dirati. Što si to bacio niz vodu? U blato? I ukoliko neko i pogriješio prema tebi, to tebi ne daje za pravo. Ne daje. Da ti njemu uzvraćaš i da u tome prelaziš sve granice. Eto, jes vidio da daje i dalje će davat pravo. Jes vidio da daje? Kad ti pogriješiš da daje pravo da ja uzvraćam. Jes vidio da daje? Jer kad to radiš... Evo da se kuća ne sruši. Morat ću kakve... Pozide udariti. Molja s 13 eura, evo da se kuća ne sruši. Morat ću kakve pozide. Punac probao probit gore u plafon da provučem kablo od interneta. Volki ovako borer, jedno 15 minuta je bušio. Samo borer izgori se, ne mereš plafona probit. Ured se srušilo. Ti samo ljudima pokazuješ da si licemjer. Ako te neko uvrijedio, uvrijedio ti njega na isti način. I to je to. Ako je neko ukrao, ako neko kaže da si ti ukrao 100.000 maraka od države i dokazao to. Nije dokazao.
onda i ti nađi nekad u njegovom životu da on nešto ukrao i iznesi to u javnost. Našli, jedno sastao se Evropska komisija za sudije i rekli da on jest taki čuko, kako sam ja ispričao. Eno, našli se ljudi što se pitaju i rekli da je onako kako ja vičem. Jesi li viđu? Nađi neki dokaz, a nađi dokaz. Nemoj lagat. Jer lažima niješ ništa postići. Nema laž. Zašto? Zato što Allah Đelešanu ne voli to. Samo istina. I to će ti se vratiti u životu. Samo istina ima. To, ako si ti nekoga bespravno. Nema bespravno. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš svoje najmilije niti izlazi gdje i ako izgleda to. Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Pa eto. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga. Anita, od vam. Da sjedi ovdje. Tebi kakva sam? Ispričaj kako ti je u životu, ja odo u WC. Ma kome njemu da pričam? Ne njemu, nego ljudima. Meni je odlično. A njemu da pričam ne pada mi na pamet. Jeste ljudi, šta ima? A šta je rekao bogati on ovo? Da čujem. Niti želi mijenjati, ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to, isto pošto. Znači ti moraš da imaš čvrste granice u svom životu, kažeš ovo može, ovo ne može, ovo ide, ovo ne ide. To je to. Izgorit će mi lepine. Uglavnom, ne znam više šta bi vam rekao, eto. Da čujem šta je rekao ovaj. O, likemo selam, profesor Nero, vatreni. Možemo svi do jednog... Pa jeste, Aleksandre. Ipak, treba voditi računa da su čast, život, Izgorit će mi lepine. Jednog čovjeka da su svetine. Da su to svetine u koje se ne smije dirati. I ukoliko neko i pogriješio prema tebi, to tebi ne daje za pravo da ti njemu uzvraćaš i da u tome prelaziš sve granice. Jer kad to radiš, ti samo ljudima pokazuješ da si licemjer. Pozdrav svima. Ako te neko uvrijedio, uvrijedi ti njega na isti način. I to je to. Ako je neko ukrao, ako neko kaže da si ti ukrao 100.000 maraka od države i dokazao to. 100.000 maraka. Onda i ti nađi nekad u njegovom životu da on nešto ukrao i iznesi to u javnost. Nađi neki dokaz, a nađi dokaz. Nemoj lagat. Jer lažima niješ ništa postići. Zašto? Zato što Allah Đelešanu ne voli to. I to će ti se vratiti u životu. Znači, to ako si ti nekoga bespravno. Kaže Mohamed, razumit mogu da ti je posao rad na kompjuteru i da od toga živiš i ne želiš nikakav drugi posao, ali kakav je to onda posao kad zapostaviš svoje najmilije niti izlazi gdje i ako izgleda to. Pa dobro, to je privatni odabir svakoga. Znači, jednostavno odabrao čovjek sebi taj put, način da živi, to je to. Ja tu ne želim odstati ni na koga, niti želim mijenjati ako je njegova porodica odlučila da mu dozvoli to. Isto ko što je meni moja porodica dozvolila večeras da lajvam, znači nisam ja mogu bez pitanja reći odo ja. Nego pitam, trebalo šta vama, ovako, onako, ovo, oni kažu u redu, možeš hajde malo lajvaj večeras, mi ćemo te malo propraviti i to je to. I to tako ide. Ali ja ne bih želio s te strane. Lepine. Hvala ti muljac na 10 eura. Pa nema, evo ja sam zapostavljena, 26 sata smo zajedno.
jedemo, pijemo, spavamo, sve. I Amir što odlajva 2-3 sata, to je sve što mi nismo zajedno. A i tad smo zajedno jer ja dođem ovdje da mu pravim društvo. Tako da ne znam ko je zapostavljen ovdje. Ti ideš u kafić i ti ideš van kuće i streamaš, ne Amir. Tako da, a i ovo 100.000 maraka nisi u pravu, nego je 25.000 maraka. Nego su već milioni! Da, čujem još malo. Ide, isključi peć. Jesam isključila peć? Kaže profesor Neo Vatreni, Samire, jesi pogledao sva videa na kanalu Idman TV? Ma nisam, kad ću pogledat, pobogu se. Nisam Nero, Mix, bla, nisam ja Efendija. Pozdrav i tebi, nisam ja nikakav Efendija. Ne znam ko se je natakario i zašto se je natakario i ne zanima me da budem iskren. Ja ovdje govorim općenito o pojavama u društvu i govorim protiv tih pojava, ono što ima. Jedna od tih pojava je dakle da se preko svake mjere da se vrijeđaju članovi porodice, žene, djeca i tako dalje. Da pojedini hajmo realno. Eslamu alaikum, šta misliš o mom kanalu, pitanje online podcast, da li mi je dobro ime? Ne znam, Boga mi dok ne bi pogledao, ne znam. Ne mogu ti ništa reći. Na kraj krajeva, tanak sam ti ja da ti... Eselamu alaikum, alaikum selam. Nije dobro. Tanak sam ti ja, Boga mi, što se tiče toga da ti ja morao bi prvo da pogledam o čem se radi, šta, kako ono i da ti kažem svoje skromno mišljenje. Skromno. Dugo sam na YouTube-u, neki... Ujest ovo jako. Kažem, tačno. Papučom ga. Ne mogu se tačno sjetiti. Kad je krenuo YouTube, otprilike prvim svoj nalog sam imao, nisam još krenuo, pozvao sam par ljudi pa krećemo uskoro. Zavisi na čem se dobro ti ime, samo što si došao provocirao ovdje čim si kanal napravio prije 2 dana, ali hajde neka te dok ne naoreš. Evo, Muamer je moj administrator, znači, pa eto, ako svoj kontent misliš graditi na reakcijama, slobodno ugasi odmah kanal, ne moraš ništa ni snimati, vjeruj mi. Ne moraš ništa ni snimati jer propašćeš. Svaki kanal, znači, koji ima 100, 50, 100, znači svaki kanal, bukvalno svaki kanal. Kaže, Amir sjedi komad tetka kad dođe na kafu tračat. Koji izgrađuje, evo, nek počne snimati o mene. Samo o mene, reakcije na mene. A nije pa kako ostati tako mršava, a svašta se sprema o tome na moraš. Pa ja sam ovakva čitav život. Znači, od kako znam za sebe, imam 52 kile. To ti je. I samo o meni snima i ovo i ono. Kad nabereš 10, 15, 20, 50, ja ću te pustiti da nabereš. I onda očeki... Ti se rodila s 48 kila, malo jela... Pa ne, nisam se rodila, ali govorim od kako sam cura i od kako sam u ovim godinama uvijek ista hilaža. I argumentovano ti prijaviti kanal i ti ga morati ugasiti. Pa evo sad ga pitam šta je zamislio da snima. Dakle, sreća nekih kanala je što ljudi neće da ih prijavljuju, ljudi ti o kojima oni snimaju. Jes meni fajn što ga ne slušam. Jo, jest ja. A što ti ovo malo ne smanjiš? Možeš sebi smanjiti, imaš na desnom. Pa ne, ali što ti inače sebi ne smanjiš? Hoću da ga čujem, kristalno jasno. Jer nekim ljudima može sve potkožno. Ja za račun, da bi mi rastao kanal, da bi imao veći broj pregleda i ovo i ono, da ja pustim ovdje, da mi pljuju, da mi vrijeđe, dobro, ja to neću nikad dozvoliti. Aleksandar, ako znate šta je podcast, hajmo realno, razumijem šta je podcast, nego koja tematika će kod tebe da bude na podcastu, koga ćeš? Uj, se ovako stavi, što mi bježi? Hvala Lujkača na 2 eura. Zvat u gosta, ko će ti biti gost, o čemu ćeš snimat, šta? A vidi moje frizure, kuhinska. Ma glupa su pravila YouTube-a u nekim stvarima iskreno. Ma nisu ona glupa munibe, nego je problem što su dosta toga oni prepustili vještačkoj inteligenciji. Jednostavno ne znam ako možeš objasniti malo. Evo, hajmo realno objasniti, Aleksandar te pita. Dakle, hajmo realno da nam kaže gdje si saznao za dijasporca pa si došao kod njega na kanal. Vi se malo dopisujte, ja odo časkom. Ode srat. Časkom. On jel? Do toaleta. Motač o njega. Nije on u real time.
Da njega vratim u real time. Pošto svejedno sve je isto. Vratio je samo hladno. Ako ti je neko nešto prema tebi ovo ono, reći njemu, brate, nagovori sa njemu. Otvaraj, ko što mi naučio tamo neki broj 1, broj 2, broj 3, broj 4, do 100 gura. Nalog i onda mu se javi. A njemu se javi. Njega napada. On ženu napada. To ženu napadaš. Uraš 5 eura za lepine ako izgore. Ako izgore, gotovo je. Nema. Nema večeri. Poboga. Ja dugo vremena nisam uopšte želio da ulazim u bilo kakvu ne psujem ja. Diskusiju sa ženom. Ne, to samo je, to je moj. Ne. Uradio sam to meni nekoliko puta, par puta i pokajao sam se. Pokajao sam se, vjerujte mi. Zašto bih ja uopšte raspravljao sa ženom nekom? Šta imam? Ja nemam više onaj kanal što mi je Amir bio poklonio. Zato što nisam htjela ništa da snimam na njemu. Ja s tobom da raspravljam. Idi, brate, ti tamo nađi moju ženu pa sa njom raspravljaj, a zovni svog muža pa ću ja sa njim raspravljam. I to je to. A ne da ja nešto tebe napadam, da te nazivam ovako. Sad će oni da iskopaju odnekle tamo neki komentar na kojem sam ja napisao, tamo vamo. A možda nisam ja napisao, možda je produkcija napisala, pukao je film pa ona napisala. Ne, šta je ono jednom rekao? Šta je ono jednom rekao, Amire? Da on ne dopušta... Čekaj, da on ne dopušta da se kod njega svašta piše o tuđim ženama. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Masking za kraljicu, hvala. Nije ona kraljica iz Udine? Nisam ja kraljica. Čekaj. Ček. Ovo ti tvojka. Ti ovo ti debelog čovjeka okruglu. Čekaj, gdje su oni komentari? Ovo ti debelog čovjeka. Ček. Mama! Sad će mama, haj. Neće on čekat tebe. A tražim ja komentare što sam vidjela. Pobriso je to taj. Ma, jesi vidio ti to? Sve sam ja vidio šta godinu Al radio. Al džabuna? Ja sam to Deni slala, jel tako Dena? Aha, čuju se privatno. A kaj ne čujemo? Ne znam gdje bi je telefon. Kaj ne čuju? Kao ne dozvoljava na svojoj zajednici da se svašta piše, a ubiše tamo. Umjesto mene. I to može da bude. Helenejse, nebitno. Gdje je on? Uglavnom, ja pozivam na to. Ako se nekad prelazila granica, da se spusti lopta, da se prestanu prelaziti te granice, da se prestanu vrijeđati žene, da se djeca omalovažavati, šta ti ja znam. Pa dajmo ljudi, budimo 2 eura je neko poslao, ali ne vidim gdje. G2 Mire, 2 eura. Izgoršće lepine, veliki pozdrav za vas sve. Hvala, nisu izgorila, isključili smo. Bar malo bolje, imajmo svoje dostojanstvo, budimo ljudi, nemojmo biti vampiri, nemojmo biti žedni tuđe krvi. Budimo ljudi, imajmo svoje dostojanstvo. Zašto da vrijeđamo, zašto da napadamo, zašto da omalovažavamo druge članove porodice, žene, djecu, očeve, majke. Ne biš dosta gaj. Ne možeš nekome ništa, ideš, tražiš mu baba i mater, ideš, razumiješ? To je tako nizeno, tako nisko, tako jadno, tako, fuj da ne kažem šta. Odakle ste prihvatili Spasi nas! To kao model kaže ponašanja. dizajner. Iz filmova, iz krimi filmova.
iz kriminalističkih filmova, onaj neki super heroj, ne mogu mu ništa, ali mu nađu suprugu, djevojku, djecu, ženu, pa zarobe, pa onda ucjenjuju ga. Jel se to naučili? Odatle ste naučili taj model ponašanja. Jadno vam je to ako ste ga odatle pokupili. Bolan ako imaš nešto i nastavi da prati samo šupci. Znači, normalni ljudi neće, okrenut ćete leđa, napustit ćete. Kao što ste mnogi normalni ljudi napustili. Allahov robe, jesi svjestan toga. Ti koji slušaš ovo, kojem se ja obraćam, da ne radiš to što radiš, da prestaneš sa nasiljem nad tuđim ženama i djecom. Ima bar toliko karaktera. Prestani sa nasiljem nad drugim ženama i djecom. Oni to nisu ničim zaslužili. Nemoj misliti da neko iz straha od tebe ne želi da se življava nad tvojom ženom i djecom. Neće ljudi to da rade iz poštovanja. Iz poštovanja. Jer ja uvredu bilo čijeg djeteta gledam kao uvredu mog vlastitog djeteta. I to mi se gadi, da budem iskren. Kad primijetim to mi se gadi. Bez obzira u kakvom afektu to bilo, bez obzira koliko ti bio, da li bio pijan, da li bio drogiran, da li ovo, da li ono. I radiš to, meni se to gadi. To nije u redu, to nije ljudski. Zato nemojte to raditi. Nemojte to raditi, što vam to treba. Probajte na jedan regularan, normalan, ljudski način da riješite nesuglasicu ako imate s nekim. Međutim, ne možeš ti očekivati sad mjesecima terorišeš nekoga, bukvalno terorišeš njega i njegovu porodicu i sad ti kažeš, vrijeme je da pričamo. Ne. Pričat će se, ali na tom levelu koji ti zaslužuješ. Na tom levelu koji zaslužuješ. Kad dođe ovo, imat ćeš onda vremena, dovoljno da razmisliš gdje si pogriješio, zašto si pogriješio i tako dalje. A čuju oni, samo reci ovdje čao. Dakle, ljudi moji, poruka ovog mog live-a bi bila budimo ljudi. Budimo ljudi. Be the people. Nemojmo biti životinje. Don't be animal. Životinje imaju više samilosti jedne prema drugima nego be people. Mi imamo ljudi jedni prema drugima. Be people. Ja razumijem i potrebu za opstankom, za ovim, za onim. To je understand. It's a normal thing. Normalna je stvar da ti voliš svoju suprugu, da voliš svoju djecu, da voliš šta ja znam. Nemoj zezati. I da se trudiš da im zaradiš za osnovne životne potrebe i šta ti ja znam. Međutim, to ti ne daje za pravo da u tome prelaziš sve granice. Sve moralne i sve ostale granice. To ti ne daje za pravo. Daj. To je to. Daj. To je bila poruka moga live. Moja poruka bi bila da daj. Za večeras toliko. Neš valjda završiti, evo! Pozdrav. Odo lepine jest. Aha. Samo malo. Nije još. Da pročitamo komentare. Nije još. Aha. Hvala. Nema nasilja. Aha. Almir Buka. Amir Sakić ipisao poruku. Nemoj brit samo Amir Sakiću poruke. Garava Lepina. Pošto pričaš ga u mene snimljeno ovdje sve. Šta ću brisat? Hajde tam ispare, pušim. Ja, ali očigledno nisu s početka na live-u Masteru Pude jer smo rekli da o tuđim ženama i djeci nećemo pisati ovdje. Samo smradovi udaraju na žene bez kičmenjaca. Garava Lepina napravi još jedan profil. Garava Lepina! Opet javi. Kad ga napravi prije? Muamer, pa ništa loše nisam pisao vrijeđao. Muamer, ali taj o čijoj ženi pišeš ovdje gleda live i čita komentare i ti sam znaš da gleda i čita komentare i ne treba ti to da pišeš ovdje. Uđi kod njeg na kanal i napiši kod njeg u čatu to što se ovdje.
Tako je. Blokiram Da dobiješ i odgovor. Zato što pratim dijasporca. Aleksandar, svako dobro brt. Ne blokira se narod ovdje što se neko drugi prati, nego kad napišeš pasošćinu neku. Svako dobro i tebi, Aleksandre. Hvala vam puno. Assalamu alaikum, lijep pozdrav, pa se vidimo i čujemo neki naredni put. Alaikum selam, lijep pozdrav i tebi i hvala ti što si prekinuo da mogu ići jest lepine i ovo klipat za sutra. Laka noć i vama i hvala vam na 523 marke lažne što ste od roditelja kartice pokrali. Vidimo se.